Hello, good evening everyone. So nice to see you people here in this Sunday evening. ভাল লাগিছে তোমালোকে join কৰিছা. As soon as we got live, around 50 to 60 of you are there right now. Yes, 55 concurrent views, 55 জন ইতিমধ্যে আমালোকৰ লগত join হৈছা. So তোমালোকক thank you আৰু I appreciate your dedication that etu Sunday hoy. Sunday generally is holiday, rest kore sobe. Jodi tumaloke working hoy tumaloke eta din bondhor karone poa, but as we have promised you to bring continuous classes in this prelims crash course, even ki ami Sunday class lo ahim. So aji amar karone holiday nohoy, so amio gute materials ready korilu tumalokor karone, and we have brought you the class. So I appreciate your dedication. So just all of time, just 2-3 minutes ami all of time rokhu, so that many of your friends join, and then we will start. ठीक है, just 2 minutes divaru, 2 minutes. Okay, বেছি তোমালোকক অপেক্ষা নকৰা আৰু so ইতিমধ্যে আমালোকৰ লগত 77-78 join কৰিছা. That's enough for us to start the class. So again, once again, a very good evening to all of you. I have seen many of my students has also joined. বহুত পুৰণা students ও join কৰিছা, বহুত নতুন students ও join কৰিছা. বহুত ভাল লাগিছে তোমালোকক ইয়াতে present দেখিবলে. So let's start. বেছি ইমান lecture নিদিও, যোনটো কামৰ কাৰণে আহিছো আমি হেতু কাম লৈ আগবাঢ়ো. ঠিক আছে? So যদি তোমালোকৰ কিবা problem হৈছে, sound related problem, comments ত জনাবা. Comments monitor কৰাৰ কাৰণে আমাৰ team আছে. No issues, কিবা sound problem, কিবা video visible হোৱা নাই, anything, কিবা writing problem, just comment ত জনালে হল. We will be entertaining that. Next thing, ki moi every moment comment to চাই নাথাকো, because class to অলপ আমাৰ দীঘলীয়া চলিব. 7টাৰ পৰা আমি class to আৰম্ভ কৰিলো, target 11 আছে, চাও কিমান time লাগে. So আজিৰ session to যেনেকুৱা last 5 days ধৰি তোমালোকে দুটা session কৰি আহিছা. 7 to 9 pm এটা session যায়, মানে এটা live ত তোমালোকে join কৰা, then again 9:15 to 11:15 আৰু এটা session হয়. So এতিয়া তোমালোকৰ polity আৰু modern India চলি আছে by Jipul sir and Abhijit sir respectively. So আজিৰ session to আমাৰ 4 ঘন্টা session এটা হ'ব, আৰু এটো এই যে join কৰিছা তাতে join থাকিলে হল. এটো session একেবাৰে class আজি হেক কৰিহে end হ'ব. ঠিক আছে, দুটা আমি live schedule কৰা নাই. So next, as I have informed you earlier, and তোমালোকে thumbnail চাইছা, মোৰ message চাইছা গ্ৰুপত, statusত চাইছা, CSAP আমাৰ সবৰ কি আজি যোনটো special Sunday class হয়, that is of the analysis of economic survey 23-24 India আৰু Assam. মানে আমাৰ যোনটো union economic survey, গুটে whole India যোনটো economic survey ওলাই হেতু, plus Assamৰ যোনটো economic survey আছে, হেই দুটাৰে আমি আজি analysis কৰিম. Fine. Now the next question is ki why? কিয় আজি আমি Sunday দিনা, বন্ধৰ দিনা 4 ঘন্টা এটা session লৈ আনিছো about discussing this economic survey. Is economic survey very important? The answer is yes. Bold
likhi loa. The answer is yes, ki economic survey of both India and Assam is important. Okay. Now, এই যে আমি কারেন্ট এফেয়ার্সৰ কাৰণে ভাগি থাকো, কৰ পৰা আমি কারেন্ট এফেয়ার্স পঢ়িম? নিউজপেপাৰটো পঢ়িবাই, আমাৰ কম্পাইলেশন লাগে, CSCP IS Academy provides you with the magazine. Next, আৰু কিবা কারেন্ট এফেয়ার্সৰ এটা ওয়ান স্টপ সলিউশন বা ওয়ান স্টপ সলিউশন বুলি নকও, rather I will say ki it is a document where you will get everything which will be asked in exam. Examot hudibo, examot ahibo questions or content materials jodi tumalokor lage, ei economic survey to june dedicatedly podhe analysis kore both for prelims and mains, ihotor around 80 to 90% juntu current affairs ba static portion কিছুমান এনেকুৱা static questions economic survey পৰা উঠাই তোমালোকৰ প্ৰিলিমছৰ পেপাৰত আহে, আৰু এনালাইসিস যোনটো থাকে হেতু মেইনছত এনালাইসিস থাকে, হেতু কন্টেন্টস বোৰ লৈ আমি মেইনছত লিখো। বাট আজি যোনটো আমি এনালাইসিস কৰিম হেতু প্ৰিলিমছ পার্সপেক্টিভত হ'ব, মেইনছ পার্সপেক্টিভত এটা দীঘলীয়া এনালাইসিস নহব, প্ৰিলিমছ পার্সপেক্টিভত আমি এটা 4 ঘণ্টা এনালাইসিস কৰিম। ঠিক আছে, সো ইকোনমিক সার্ভে যে ইম্পর্টেন্ট হয়, এই যে কোয়েশ্চনস আহে হেতু মই তোমালোকক গ্লিম্পস দেখা আছো, আৰু যেনেকুৱা তোমালোকে প্ৰিলিমছ আৰু মডার্ন ইন্ডিয়া প্রিলিমসৰ পলিটি আৰু মডার্ন ইন্ডিয়া ক্লাস কৰি আহিছা। আমাৰ রেসপেক্টেড জিপুল স্যার, রেসপেক্টেড অভিজিৎ স্যার has done many PYQs কি আমি যি পঢ়াই আছো আৰু যি কোয়েশ্চন এক্সামত হুদে that is exactly same। কি ধৰণে কোয়েশ্চনস রিপিট হয় from UPSC to APSC, from APSC to APSC and UPSC to UPSC, রিপিটেশন হয় অলপ, কেতিয়াবা চেঞ্জেস হয়, কেতিয়াবা as it is আহে। সো হেবুৰ অলপ আমি এনালাইসিস কৰিছো। ঠিক আছে, এভরি ডে আমি এনালাইসিস কৰো, এনেকুৱা নহয় কি আমাৰ এনালাইসিস কৰা হৈ গল, আমি এনালাইসিস কৰি আছো, ডেইলি এনালাইসিস কৰি আছো। সো আমি অলপ চাও, অলপ PYQ দি আমি আৰম্ভ কৰো। PYQ নরমালি আমি লাষ্টত ৰাখো, সো আমি ৰাখিছো লাষ্টত, কিন্তু আজি অলপ স্টার্টিংটো আমি ফার্স্টে দি কৰো। PYQ আমি সলভ নকৰো বাৰু, আমি জাস্ট চাম কি ধৰণৰ কোয়েশ্চন আহিছে। তুমি ইয়াতে চাব পাৰা APSC 2023 কোয়েশ্চন এটা আহিছিলে, that consider the following statements regarding Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana। yes, current affairs কোয়েশ্চন হয়, গভর্নমেন্ট স্কিমৰ কোয়েশ্চন হয়, তো yes সবে জানো। তো এই যে স্কিম যদি কোনোবাই ইকোনমিক সার্ভে পঢ়িছে, ইকোনমিক সার্ভেটো পঢ়িছে, obviously তুমি এই ধৰণৰ স্কিম মেনশন পাবা। তাতে ইকোনমিক সার্ভে তুমি বহুত বেছি ডিটেইলিংত নাপাব পাৰা, there may not be detailing but obviously there will be mention। আমাৰ মেইন হি মেনশনটো লাগে। আমি চাইছো কি প্ৰধানমন্ত্ৰী মৎস্য সম্পদা যোজনা বুলি কিবা এটা স্কিম আছে, দেন আমি হেতু ৰিসাৰ্চ কৰো, তো সেই হিচাপে কোয়েশ্চন বনায় কমিশনছে। সো দিস ইজ দ্য কোয়েশ্চন অফ দিস PMMSY স্কিম। ঠিক আছে, সো এটোৰ প্রেজেন্স আমি ইন্ডিয়ান ইকোনমিক সার্ভে 223 দুটাতে পাও, বা তার আগতো আমি পাও। দেন জল জীবন মিশনের এটা কোয়েশ্চন, গভর্নমেন্ট স্কিমৰ কোয়েশ্চন, নাম্বার অফ টাইম আজি যে আমি ইকোনমিক সার্ভে এনালাইসিস কৰিম তাতেও জল জীবন মিশন আমি কেম অ্যাক্রস কৰিম। উই উইল লুক ইনটু দ্য জল জীবন মিশন। ঠিক আছে, দেন APSC 2020 as per 2011 census, how many gaon panchayat are there in Assam? It is directly মানে in Assam economic survey initial pages hote ei gaon panchayator number khini mentioned ase, today you can see it। ठीक है, so you can see according to economic survey 22-23 number of gaon panchayat in Assam is 2197। all right, question number 4 is also similar। Which ministry of India is carrying out special scientific schemes like Kiran, IPR and Vigyan Jyoti for women? That is also mentioned in the economic survey। So amar just ki lage, amar ei burje asa, we just need the mention ki mention ase jodi 99% probability ase je question ahibo। economic survey both in Indian Union aru
Assam economic survey jodi mention ase 99% probability ki question tare pora ahibo he karone jodi tumi mur logot agote pohisa jodi muk tumaloke classroom pora chini poa moi ko ki one of the greatest study material for GS3 Indian economic development is the Indian economic survey aru Assamor karone the Assam economic survey. All right, aru question ase like তোমার ডিজিটাল রুপি মেনশন অবভিয়াসলি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সত আছে বহুত বার নিউজত আহিছে বাট ইকোনমিক সার্ভে যদি পঢ়িছা হেতুৰ মেনশনো তুমি পাবা মানে উই ওয়ান্ট ওয়ান প্লেস কি জোৰ পৰা 99% কোৱেশ্চনস উইল কাম সো ইকোনমিক সার্ভে ইজ ওয়ান অফ দা প্লেস হে কাৰণে আজি আমি এটা স্পেশাল ক্লাস আনিছো ইন্ডিয়ান ইকোনমিক সার্ভেৰ ওপৰত ঠিক আছে সো লেটস গেট বেক টু আवर ফার্স্ট স্লাইড কি ইকোনমিক সার্ভে. Okay, so before starting with this, let me check your comments. Jodi kiba ase anything to read? Okay, Aji material to yes share kora hoa nai tumaloke app pai jaba. Don't worry, after class you will get it in the app. Don't worry, kono no ji whatever we will be teaching ji amar hatot ase ami amar hatot ekko bostu na rakhu we will be giving it to you. Okay, now let's start. Aji aru belek class no hobo. Somebody has asked ki polity class hobo niki. No other class will be done today. Aji khali class tumaloke mur logot koriba. So see, this is the very beginning Indian Economic Survey 23-24. Now, eta kotha ase. Exam hobo Marchot. Exam hobo Marchot. All right. This is 23-24. Aru ami jano ki Economic Survey 2024-25 will arrive on 31st of January 2025. Eta announcement korilo agote. Listen, aji to ami 23-24 economic survey discuss korim. Exam hobo Marchot. Examor agot, that is in 31st January 2025. Economic survey 24-25 will be available. So, majot thakile February aru Marchor ketaman din. Tumalokor etia question mathat eta ahibo. Moi janu tumaloke etia nahole pisot muk sudiba. Ki sir amar economic survey 24-25 to pohibo lagibo niki? Lagibo. Yes, tumalokor 24-25 to pohibo lagibo. Kintu jihetu etia mur hatot etu economic survey nai. So it is not possible to teach you today, show you it to you today. But 23-24 opora questions ahibo. Okay, 23-24 opora questions ahibo. 24-25 opora questions ahibo. So sir, apuni amak 24-25 to korabone nai Indian Economic Survey. Again the answer is blockot likhi diu yes. 24-25 to koram. As soon as 31st January jete economic survey ahibo, I will again schedule another special class on 24-25 economic survey as soon as possible after 31st January, and I will again deliver the same analysis that today I will be delivering. Fine. So ami aji korilo 23-24 which is very important. 24-25 juntu aru additional kisuman bostu hobo hetu ami korim যেতিয়া ইকোনমিক সার্ভেটো আহিব ঠিক আছে এতিয়াও আহা নাই তো ইয়াৰ এতিয়াও টেনশন নাই আমি হেতু টেনশন লম তোমালোকে টেনশন লবা ময়ো টেনশন লম অন 31st January 2025 ঠিক আছে অলরাইট এই হৈ গল আমাৰ কনফিউজন এটা ক্লিয়াৰ নাও এই যে স্লাইড যে তোমালোকে চাইছা তাৰে পৰাও কিন্তু প্ৰিলিমছৰ কোৱেশ্চন বনি যায় কি ইকোনমিক সার্ভে কোনে ৰিলিজ কৰে Who releases the economic survey in India? It is released by the
Chief Economic Advisor of the Ministry of Finance of Government of India. Chief Economic Advisor currently amar CEA hoy V Anantha Nageshwaran. Agote ki asile till last to last year, economic survey was released into 2 volumes. Economic survey duta volume asile, volume 1 aru volume 2. Clear hanai sage no? Wait, let me use some different color. Volume 1 aru volume 2. Volume 2 is released by the CEA, Chief Economic Advisor, and volume 1 was released by the Principal Secretary. Alright. Now, the volume 1 is not that important for your civil service preparation. Whatever it is, tumi jodio next year, mane 25 jodi duta volume ulai, tetiao tumi volume 2, juntu Chief Economic Advisor release kore, hetuke pohiba, Principal Secretary to dorkar nai. Alright. Okay, so remember this, volume 1 jodi release hai, it will be by the Principal Secretary to Government of India, and volume 2 is released by Chief Economic Advisor, Ministry of Finance, Government of India. Alright. So current affairs aji korim ne nai. Yes, economic survey tami bahut current affairs amar hobo. Current affairs so pam ami current affairs so korim. But current affairs so special class is again scheduled. Tumalokor hatot roadmap to ase, tate sai loba current affairs so special class ase. Aji just ami economic survey ki ase etu sam. Ami current affairs mane loga logi hoi jabo. Kintu juntu special details of current affairs so class, that is already scheduled. You can check your roadmap. Now this is the content of the economic survey. Economic survey volume 2 by CEA, that is released in a document of 400 to 500 pages of the document hoy, and that document is very beautifully structured in different parts, different chapters. So these are the chapters that you can look into. So aji junta hoy analysis ek eta chapter uporote hoy. Janako the first chapter ki the state of the economy steady as she goes. Every year chapter nambur beleg hobo, but almost bostu kita same thake. Prices and inflation, state of the economy, monetary management, hebur same thake, but ei last of kisuman add kori diye, mane current position to ki ase hetu hisabat olop changes ase. So there are around 13 chapter. 23-24 economic survey, there are 13 chapters. Ei 13 chapter ami aji analysis korim. Ki ase olop sai loa. State of the economy mane Indian economy eta glance ami sabole pam. Monetary management and financial intermediaries tamane etu chapter tumi RBI ba banking related bostu saba. Prices and inflation tumi price rise inflation related bostu saba. External sector mane yate BOP foreign exchange er kotha ami porim. Medium term outlook, a growth vision mane to inclusive growth ba growth and development or chapter hoy. Climate change, social sector, employment and skill development, agriculture and food management, then industry, service, infrastructure, climate change and India. Climate change jate dubar cover korise. Amio dubare samito. ठीक है माने মই নিজৰ ফালৰ পৰা একো কমাই দিয়া নাই মই জাস্ট গুটে ইকোনমিক সার্ভেটো ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্টস কেটা বাসি জি প্ৰিলিমছৰ কাৰণে লাগিব হেকেটা মই খালি লৈ আনিছো অলৰাইট alright next so let's start with chapter 1 state of the economy so ami chapter 1 ot ki pohim soasum chapter ami pohim ki the analysis covers India's recovery from the pandemic the global economic outlook sectoral performance fiscal policy aru prospects for financial year 2025 ठीक है सर prospects outlook recommendation
India's recovery from the pandemic. Pandemic hoisile 2020, 2021. We have started our recovery phase from the end of 2021. Still, we are now in the expanding phase. But hetu ko pandemic ot iman economy obostha beya hoisile ki kenekwa ke ami India recover kori ahisu hetu mention ami etu chapter ot pam. Okay. Highlights. Saba. Whatever points are there, these are very important for your prelims. Ekdom crisp and ekdom contextual points are ase. India's real GDP in financial year 24 was 20% higher than financial year 20 levels. Now, ketiaba tumaloge jodi PYQ practice korisa, then you must have came across a type of question, statement wise question, jot tumar enekwa dhoroner thakibo eta statement ki GDP last 5 years ot ba 10 years ot komise, real GDP komise ba real GDP bahise, hey statement to right hoy na wrong hoy hetu identify koribo dibo lage. Paisa na nai enekwa question jodi poa nai tamane PYQ analysis hoa nai তোমালোকে জনাবা কি এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন পাইছা নে নাই মই আৰু এবাৰ কৈ দিও কি ধৰণৰ কোৱেশ্চন the question is like কি এনেকুৱা হ'ব পাৰে কি during the decade or in the last decade real GDP has continuously grown. এনেকুৱা statement based PYQ থাকে. Suppose it is statement number 2, statement number 1 ত কিবা static portion থাকে, তাৰ পিছত কোন এই দুটা statement 1 আৰু 2 মানে ইয়াতে দি দিব পাৰে real GDP কি হয় হেটো দি দিব. So which of the above statements are correct? Hey ধৰণৰ question hopefully তোমালোকে পাইছা. All right. So এই last decade ot ba jua 5 bosorot ba jua 3 bosorot real GDP bahise ne komise, how do we know? We will know from this economic survey. ঠিক আছে saba ki 20% higher than the financial year 20 levels মানে 2020 ত যোনটো real GDP asile India hetu etia 4 বছৰ পিছত 20% বেছি আছে. real GDP কি real GDP মই আজিৰ ক্লাছত তোমাৰ static বস্তুবোৰ বহুত বেছি elaborately নবুজাও কাৰণ এটো বুজাব গলে আমাৰ আজি একদম ৰাতিপা হৈ যাব. আমাৰ ইকোনমি ক্লাস schedule আছে তোমালোকে জানা কেতিয়াবা হ'ব. So routine আছে তেতিয়া আমি ভালকে elaborately হেবো ডিসকাস কৰিম. But real GDP মানে it is the GDP calculated at constant price. GDP calculated at constant price is real GDP. So আমি 4 বছৰত 20% বেছি real GDP চাবলে পাও. Positioning it among a select group of major economies to achieve such growth. Real GDP growth in financial year 24 is 8.2 with nominal GDP reaching 301.7 lakh crore. Nominal GDP 301.7 lakh crore which is approximately 3.72 trillion US dollar, which makes India as the 5th largest economy. Making India the 5th largest economy. Okay, nominal GDP in terms of rupees it is 301.7 lakh crore and in terms of dollar it is 3.72 trillion. Junto Indian economic 5th largest position at rakhe. All right. Global economic context. So Indian economy in the context to the global economy. Now yate duta term tumi paba advanced economies aru eta emerging market
ইকনমিজ, emerging market economies বা এটু EMDEs বুলিও কব পাৰা, EMDEs, emerging market developing economies বা emerging market and developing economies, আৰু AEs, advanced economies. So AE আৰু EMD, it is in the language of IMF. IMF International Monetary Fund তোমার developed countries of developed country বুলি নকয়, ইহতক advanced economy বুলি কয়, আৰু developing countries of EMDEs বুলি কয়. তো AEs যেনেকুৱা কোন কোন আছে, UK, US, Germany, Spain, France, Canada, they are the advanced economies. EMDs ot kun India, Russia, China, South Africa, Brazil, G developing economies ase, they are the EMDs. So ki kole yate the global economy grew at 3.2% in 2023. Ebu percentages are খুব বেছি নহলেও একদমে যে দৰকাৰ নাই হেতু মই নকও, অলপ ইম্পৰ্টেন্ট এটো আছে কি গ্লোবাল ইকোনমি 2023 ত 3.2% গ্রো কৰিছে from 2022, supported by resilient output in AEs and EMEs. Inflation moderated globally but remained above targets in many regions. Acha question ইয়াৰ পৰা আহিব পাৰে চাবা দে, inflation moderated globally but remained above targets in many regions. মানে many regions মানে over the world কিছুমান country inflation target ot asile, jenekwa India inflation target ki 4% with a band of plus minus 2%. So different countries or target different hoy. So কিছুমান country target ot asile kintu bahut besi country eneko asile jot inflation besi dekha goise. One of the country was US. US ot last year inflation was quite higher. Kyo high asile, can anyone tell? Ki khali US boli nahoy, it is my question to you people, can you tell ki why inflation, what one of the reason that the inflation rate remained above target? The inflation moderated globally but remained above targets in many regions. Reason to ki bahut eta prime reason asile global inflation or I want to see who can tell me. Just beshi no 30 seconds di asu, 30 seconds. The reason, what is the reason? One of the big reason. Rising tension in the Middle East, Russia-Ukraine war. Yes, right. Very good. Rise of crude oil prices due to global conflicts. Absolutely. Why global conflicts? Oil price took place higher because of the global conflicts, because of the war that took place. Russia, Ukraine, Israel, Hamas, Gaza, all those happened. যোৱা 2 বছৰত যি হৈছে হেবোৰৰ কাৰণে ইনফ্লেশন গ্লোবালি বেছি আছে. Okay. Next, CPI inflation globally 6.8%. CPI, Consumer Price Index inflation globally 6.8% in 23, down from 8.7% in 22. তাৰমানে ইয়াতে কি নোটিস কৰিবা, globally 22 ত ইনফ্লেশন বেছি আছিলে, 23 ত ইনফ্লেশন বেছি, যদি সোয়া 6% or বেছি হয়, কিন্তু 22 কে কম. এই ট্রেন্ড কেটাতে মনত ৰাখিবা তোমালোকে, 22 ত বেছি ইনফ্লেশন, 23 ত অলপ কম ইনফ্লেশন, মানে ইনফ্লেশন তো কমি আহিছে, কাম ডাউন হোৱা স্টার্ট হৈছে. 22 ত বেছি আছিল, বহুত বেছি, ইভেন কি এটো 9% ও গৈছিল. Geopolitical tensions and monetary tightening impacted trade and investment. All right. So next, Indian economy performance.
India's economic growth in financial year 24 was marked by balanced contribution from consumption and investment. What does this mean? India economic growth financial 24 or at a balanced contribution from consumption and investment. Mane yate consumption expenditure of kotha koise aru investment expenditure of kotha koise. Consumption expenditure ami kak ko, these are our those expenditure juntu ami nijor consumption or karone koru. Jenaka food, clothing, traveling, rent, hebur amar consumption expenditure. Investment expenditure ki juntu ami aji expenditure kori asu to get a future return. Jenaka investment in share market, investment in bond market, investment in gold, investment in land. Alright, these are investment expenditure. Private final consumption expenditure grew by 4% in real terms. So, juntu private, mane non-governmental, governmental nahoy, private or final consumption expenditure grow korise 4% in real terms. 4%. Again, tumi kose hebur question ahibo neki? Ahibo pare. Statement wise question ot tenuka eta di dibo pare. Ki according to economic survey 23-24, private final consumption expenditure etu komise, koma nai, etu bahise. Percentage to nidiye. Jodio percentage diye no, etu thike dibo. Percentage to tension nokoriba. Ki 4% to monot thakibo janu. Monot na thake problem nai kintu bahise je. Ei je bahise hetu monot thakibo lagibo. Gross fixed capital formation represented 35% of GDP, reflecting robust investment activity. Now, what is this gross fixed capital formation? Etu hol gross investment. Gross investment aru hetu hobo long term. To kobo paru ami ki etu bosorot long term junto gross long term investment that was 35% of GDP, reflecting robust investment activity. Mane khub besi investment 23-24 korise India. Export and import of goods and services recorded modest changes with a larger surplus in services trade. Sabah, very important point, huh? Ki goods and services export recorded modest change. Mane eta bhal amount of change ahise etu ami pisot samge with a larger surplus in services trade. So amar BOP balance of payment of juntu net services thake but net invisibles thake. Net services but net invisibles or tar mane ki India bahiror country kiba service di ase IT service, tourism service, travel service, banking service, insurance service, etc. Then India same service low ase, remittances ahi ase ba remittances kori ase, hebur milai India usorot foreign exchange or surplus. Mane kihot services ot koi asu de, services ot foreign exchange ot tumi eta surplus paba. Alright, this is again an important point. Next. Very important data. Sectoral analysis, India agriculture. So, India GDP by GVA gross value added, India GDP agriculture contributes 17.7% according to 23-24 economic survey. Industry contributes 27.6%. Services contribute 54.7%. এই যে ডেটাবোৰ স্যার ক'ত পাম মই য'ত পাও তোমালোকে তাত পাবা অলৰাইট নাও agriculture of food grain output decline মানে agriculture production decline যোৱা বছৰ this percentage was close to 20%. It has fell to 17%. So output decline by 0.3 to erratic monsoon. Okay, bad monsoon.
Manufacturing or GVA growth 9.9% supported by lower input cost. Lower input cost মানে raw material cost কম লাগিছে. Construction sector growth হৈছে by 9.9% driven by infrastructure demand. Like আমি আমাৰ আসামত যদি চাও বহুত বেছি infrastructure development হৈ আছে এই দিনত. Alright, last 2-3-4 years of infrastructure development হৈ আছে. Bridges বনি আছে, flyovers বনি আছে, ৰাস্তা বনি আছে, ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিং বনি আছে. ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডিমান্ড বেছি আছে বুলি কনষ্ট্ৰাকচন সেক্টৰৰ গ্ৰোথ বেছি, সিমেন্ট বেছি বিক্ৰী হৈছে, ৰড বেছি বিক্ৰী হৈছে হেবু. সাৰ্ভিসেস সেক্টৰ এটো মানে এটো ডমিনেট কৰে ইন্ডিয়াৰ জিডিপি. কি what are the key drivers here? Trade, transport, real estate and technology based service বা IT. Alright, so এইবোৰ বস্তু তোমালোকে নোট ডাউন কৰিবা. I mean মানে you people will get it. কিবা question আছে নেকি চাইলো ৰবা. Sir, India does not have tax on export. How surplus change? Service sector always on this. But sir, India does not have tax on export. How surplus change? Your question is not clear to me. Question to olop bhalke hodila bhala chile. Service sector always on surplus side for India. Yes, because Ikhlas Ali Thakuria, yes, service sector always on top because India dominates this IT. Information technology junto IT sector, BPO sector junto business process outsourcing ot India dominates the world. He boli India services ot sobotke beshi. Okay. Next. Real GDP growth trend that we have already discussed. Yes. Inflation moderation. CPI inflation reduced to 5.4% in 24 from 6.7% in 23. So financial year 23, the inflation rate was above the tolerance band. 6% is our tolerance band. 2% or pora 6% our inflation target, 4% precisely. So 6% tolerance limit ke bahirot goisile 23 due to global price rise, but 24 it has moderated 5.4%. currently hitu aru kom. Tax revenue, direct tax growth of 15.8% year on year contributed significantly to tax stability. Direct tax growth of 15.8%. very good. See, year on year mane say 23, so 22 para 2023, the tax revenue, direct tax revenue grown by 15.8%. এবোৰ মনত ৰাখিবা কি এই বছৰ মানে যোৱা বছৰতকে এই বছৰ মানে 23-24 এই বছৰটো বাৰু আমি কম জানুৱাৰীতে পাম. সো এই 22 পৰা 23 ডাইৰেক্ট ট্যাক্সত গ্ৰোথ হৈছিল. 15.8% মনত নাথাকে মই জানো, but still we have the data, so we will put it. Capital expenditure মানে কি? Capital expenditure are those expenditure which you made for creating asset. তুমি কিবা এটা asset create, যেনেকৈ তোমাৰ investment expenditure is a capital expenditure. তুমি এটা land কিনি আছা, that is your investment expenditure. But land is an asset. তুমি asset create কৰিলা, তুমি value create কৰিলা, that is a capital expenditure. ঠিক আছে? Even capital expenditure can also considered as payment of liability. তোমাৰ আগৰ কিবা liability আছিলে, loan লৈছিলা, তুমি borrow কৰিছিলা, হেতু তুমি pay off কৰিলা, that is also capital expenditure. এটুক shortত আমি capex বুলি কওঁ. So governmental capex 28.2% ত grow hoise from 23 to 24, that is 9.5 lakh crore. 9.5 lakh crore.
Sir, is economic survey presented before government budget? Yes, exactly. Budget is presented on 1st February every year. Economic survey tar agdina present hobo 31st January. Fiscal and monetary developments. Fiscal deficit. Fiscal deficit mane ki hoy? Very used term. Newspaper ot aaye din ahiboy. Business and economic section of fiscal deficit thakiboy every month kiba na kiba tumi fiscal deficit opor kiba news paba economic section. Fiscal deficit of সহজ কথাত যদি কও এটা লাইনত, this is the borrowing need of the government. Borrowing need of the government. কি ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টৰ নিজৰ এক্সপেন্ডিচাৰ কৰিবৰ কাৰণে কিমান টকা ধাৰ লব লাগিব, যাৰ পৰা লক কমাৰ্শিয়াল বেংকৰ পৰা লব পাৰে, পাব্লিকৰ পৰা লব পাৰে, আৰবিআইৰ পৰা লব পাৰে. So, kiman lobo lagibo, the need is known as fiscal deficit. Fiscal deficit reduced hoise to 5.6% of GDP in financial year from 6.4% in financial year 23. Alright. Revenue buoyancy. Revenue buoyancy mane hol revenue kiman jump korile. Tax revenue growth of 4.5% supported fiscal consolidation. Mane ei je fiscal deficit to je reduce hoise. Question tumar static portion hoy. So ami economic survey, it is a dynamic thing, but yate ami static portion discuss koru. Tare pora question ahi jabo pare fiscal deficit or kiba eta. So fiscal deficit to je komise ebosorot kenuka komile, either expenditure kom hobo lagibo ba revenue besi hobo lagibo. Ei khetrot ki hoise, jodi tumi expenditure kotha tu swa, ami yate ki saisu expenditure kintu badhise. Capital expenditure grew by 28%, kintu fiscal deficit kom hoise, ta mane revenue besi hoise. Ken ki revenue? Tax revenue growth of 4.5%. So year on year swa YOY 14.5% tax revenue growth hoise from 23-24. Supported fiscal consolidation. Eight to porao question ahibo pare. Fiscal consolidation. Kisuman keyword je moi koi asu, obviously tumaloke kiba pen paper tu loi bohisa no, ei terms kita just likhi thoi dia. তোমালোকৰ বহুত কাম হৈ যাব, খালি টার্মস কেটা লিখি থৈ দিয়া, যদি থৈছা তা মানে obviously you people will research about it. There must be some hunger in you কি আমি জানিব লাগিব আৰু বস্তু, আমি হেবোৰ বস্তু ইকোনমি ক্লাছত পঢ়িম, which will be started after few days by the end of this month. But খালি কি স্যারহত ক্লাস কৰিব আমি নপঢ়ো নেকি, আমিও পঢ়িম, self study to করিবই লাগিব. So আজি যেনেকুৱা তোমালোকে fiscal consolidation, fiscal deficit যদি তোমালোকে নাজানা এইবোৰ বস্তু, যদি ফার্স্ট টাইম প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছা পঢ়ি লোৱা, আজি ক্লাছৰ পিছত বা কালি মৰ্নিং তোমালোকে এই বস্তুটো চাই লোৱা আৰু ওয়ান লাইনাৰ কিছুমান লিখি থৈ দিয়া, কাম খতম. Next, interest payment accounted for 30.4% of revenue expenditure, indicating scope for further fiscal optimization. Interest payment মানে গভর্নমেন্টে যে লোন লয় ফিস্ক্যাল ডেফিসিটৰ পৰা যে ডেফিসিট ফিনান্সিং কৰে, আৰু এটা টার্ম ডেফিসিট ফিনান্সিং. এই ডেফিসিট ফিনান্সিং কৰিবৰ কাৰণে যে লোন লোৱা হয় তাৰে কাৰণে গভর্নমেন্ট ৰেভিনিউ এক্সপেন্ডিচাৰ কৰে 30.4% by for interest payments. All right. Macroeconomic stability and growth outlook. India maintained macroeconomic stability despite global uncertainties. Continued efforts on digitalization, structural reform, and public investment is expected to sustain growth. GDP growth for 25 is projected to be robust with increasing contributions from private investment. ঠিক আছে? So, ebur
ইণ্ডিয়ান ইকনমি ষ্টেবিলিটিৰ কথা কৈছে কি ধৰণে ইণ্ডিয়ান ইকনমি ষ্টেবল হ'ব by digitalization, structural reform, public investment is expected to sustain growth. মানে যোনটো গ্ৰোথৰ যোনটো গতি চলি আছে এটো 25 ত আৰু গতিটো বাঢ়িব যেতিয়া public investment will sustain this growth. Also a private investment is also encouraged. Ki private investment মানুহ যিমান কৰিব নিজৰ savings to mobilize কৰি invest কৰিব for medium to long term তেতিয়া growth prospect আৰু বেছি বাঢ়ি যায়. Next. Yes, so we are now in chapter number 2. Our chapter number 1 is done. Chapter number 1 is done. Monetary management and financial intermediation. Okay, let's start with this. So, ki koise India's financial sector showcased resilience and amidst global uncertainties in financial year 24. Resilience mane hol bounce back. Showcase resilience amidst global uncertainty. Mane India juntu financial sector hoy. Ta mane the stock market, the bond market, ba the banking sector. It has showed a resilience. Mane globally jitia uncertainty ase, crude oil prices bahi ase, investments aha nai, war hoy ase bibhinno jagat bahut keta war. So hetur majotu Indian financial sector bounce back korise after 2021-22. Double digit growth in bank credit. Bank credit or double digit or grow hoise bhal kotha. Bank credit mane banke ji loan diye manuhok. GNPA ratios at multi-year low. GNPA hol gross non-performing asset. Gross non-performing asset at multi-year lows and well-regulated capital markets. This chapter is divided into monetary development and financial intermediation. So next we look into monetary developments. Okay. So yate repo rate er kotha ahise. So what is repo rate? Repo rate, it is also known as the repurchase option rate. Repurchase option rate. A repurchase option rate of ki kora hoy? The commercial banks can take short-term funds from the commercial banks by depositing government securities as collateral. Maintained at 6.5% by the MPC to ensure stability. Just joa kedinman agot news ahise repo rate komise boli. Recent news, repo rate has been lowered, CRR has been lowered. Itu joa kali ba porokhir news, most probably porokhir news itu that repo rate has been lowered. Why? So that liquidity is infused, growth koribo. By MPC, Monetary Policy Committee. Monetary Policy Committee to ensure stability. Reserve money M0 grew by 6.7%. Ebur prelims perspective of all of important hoy. Reserve money ki hoy M0 ebur ami porim de Indian economy. Driven grew by 6.7%. Broad money M3 grew by 11.2%. Supported by aggregate deposit and bank credit. তোমার রিজার্ভ মানিত কি থাকে? রিজার্ভ মানিত থাকে actually the cash that you hold in your hand, that is your liquid, and what is invested in your foreign assets. Foreign country other deposits ki ase ba foreign country kiman deposit ase that consider as M0. So India pora foreign assets or
ইনক্ৰিজ আহিছে বুলি এম নট গ্ৰ' কৰিছে ব্ৰড মানি তাতে তোমাৰ সব ইণ্ডিয়াত মানি যি ৰূপত এতিয়া মই ইমান বেছি এলাবৰেশ্যনত নাযাওঁ এটো ইকোনমিক ক্লাसेसত হ'ব এটো জাস্ট ইকোনমিক সার্ভে অলপ বুজিবৰ কাৰণে তোমালোকক কৈ আছো যে M3 তোমাৰ ইন্ডিয়ান ইকোনমিত পইচা মানি কি ৰূপত আছে ক্যাশত থাকে ডিমান্ড ডিপোজিটত থাকে মানে সেভিং ডিপোজিট কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডিপোজিটত থাকে দেন টাইম ডিপোজিট কিংবা রেকারিং ডিপোজিটত থাকে তো বা বন্ডছত থাকে তো সেই ধৰণৰ ডিপোজিটস বা ক্যাশ মিলি টোটাল যি পইচাটো হয় দ্যাট ইজ M3 known as broad money grew by 11.2% year on year supported by aggregate deposit মানুহে bank deposit বহাইছে কিংবা ব্যাংকে নিজৰ নেট ব্যাংক ক্রেডিট টু বহাইছে বুলি ব্রড মানি টু ইনক্রিজ এটা হয় now these 2 points are very important কারণ question এনেকুৱাকে হ'ব পাৰে 6.7% এবোৰ একো নাথাকে এনেকুৱা হ'ব পাৰে কি ৰিজাৰ্ভ মানিত গ্ৰোথ কিংবা ব্ৰড মানিত গ্ৰোথ which of the following options or কাৰণে হ'ব পাৰে aggregate deposit বাঢ়িলে কি M3 বাঢ়িব bank credit বাঢ়িলে কি aggregate deposits বাঢ়িব all right so সেই কাৰণে মই কলো কি এইবোৰ পয়েন্টস বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এই যে ডকুমেন্ট টু পিডিএফ টু যে তোমালোকে পিপিটি টু যে তোমালোকে পাবা এই বস্তু এটো ভালকে পঢ়িবা যদিও গুটে ইকোনমিক সার্ভেটো মই কও কি পঢ়িবা বা যদিও তোমালোকৰ টাইম নহয় বেলেগো ৰিভিজন কৰিব আছে তেতিয়া হলে মোৰ এটো ফাইল পঢ়িলে হৈ যাব all right withdrawal of 2000 notes yes it is a news the 2000 note printing withdrawal হৈ গল reduced currency in circulation কি 2000 টকা নোটটো যেহেতু withdraw কৰি হৈ গল currency in circulation কমি গল money multiplier increased to 5.4% indicating higher liquidity ठीक है money money multiplier indicates money multiplier has a relationship with liquidity money multiplier bahile liquidity bahibo money multiplier komile liquidity komibo all right so moi janu tumalokor etia mane june first time preparation kori asa tumalokor monot etia hobo pare sir apni aro olo bujhai diok kintu aji etu economics or core concept bujwa time aji nohoy etu economic class or kane tumalokok rokhibo lagibo thik ase তোমালোকে কবাতো স্যার ইকোনমিক ক্লাসৰ যেতিয়া হৈ গলে হয় তেতিয়া ইকোনমিক সার্ভেটো আহিলে ভাল আছিল মই কম ভাল আছিল কিন্তু মই কিয় এটো আৰম্ভণিত লৈ আনিলো বিকজ আমাৰ আৰু এটা ইকোনমিক সার্ভে কৰিব লাগিব আমাৰ যোনটো 24-25 ৰ যোনটো আমি ইকোনমিক সার্ভে সাম হেতুত যেতিয়া আমি সাম তেতিয়ালে ইকোনমিক ক্লাস আমাৰ শেষ হৈ যাব তেতিয়া আৰু বেছি আমি ওপেনলি ইজি ওয়েত আমি হেবোৰ পঢ়িব পাৰিম banking sector performance ailuasun SCB mane scheduled commercial banks credit dispersal by SCBs reached 164.3 lakh crore growing by 20.2% mane etu last slide ose year bank or year on year credit bahise jodi etu bahiboy agriculture credit expanded significantly with 19.7%. MSME credit supported by emergency credit linked guarantee scheme. Amar government scheme eta paisu. Emergency credit linked guarantee scheme. Etu ki scheme hoy etu? This scheme was launched during COVID. COVID or time out etu launch hoisile tumar ECLGS as a part of Atmanirbhar package. As a part of Atmanirbhar package.
তাতে কি কৈছে কি ইমার্জেন্সি ক্রেডিট লিঙ্ক গ্যারান্টি স্কিম তো কিয় ইট ইজ ফর স্মল medium micro businesses to give them emergency credit. কোভিডৰ কাৰণে বহুত সৰু সৰু বিজনেছবোৰ বন্ধ হৈ গৈছিল তো ইহঁতে বহুত ষ্ট্ৰাগল কৰি আছিল টু ৰিওপেন ইট টু ৰিএষ্টাব্লিশ দেমসেলফ তো হেতুৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে যেতিয়া আত্মনিৰ্ভৰ পেকেজ অফ ৰুপিস 2 লাখ ক্ৰোৰ ঘোষণা কৰিছিল 2 লাখ ক্ৰোৰ তাৰে পৰা এইটো পইচাৰ পৰা ECLGS ত আন্ডাৰত স্মল মিডিয়াম আৰু মাইক্ৰো বিজনেছক পইচা দিবলৈ কৈছিলে আৰু এইটো পেকেজ এতিয়াও চলি আছে এইটো স্কিম এতিয়াও চলে ঠিক আছে GNPA ratio declined to 2.8% the lowest in 12 years এইটো মনত ৰাখাৰ কথা this line the gross NPA ratio declined to 2.8% এটা টাইম আছিল ইন্ডিয়াৰ NPA 20% ৰ ওপৰত গৈছিল কি যদি 100 টকা বেংকে লোন দিছে 80 টকা হে ঘুৰাই পায় 120 টকা পাব বুলি ভাবে কিন্তু পায় 80 টকা তো তাতে around 20% principal of loss the lowest in 12 years indicating improved asset quality asset মানে loan asset capital adequacy ratio CRAR improved to 6.8% capital adequacy ratio CRAR capital adequacy মানে কি হয় adequate মানে যথেষ্ট capital adequacy মানে বেংকৰ লগত ইয়াৰ যথেষ্ট capital আছে to give loan CRAR ৰ full form হল capital to risk weighted asset ratio capital to risk weighted asset ratio formula to এনেকুৱা just অলপ কৈ দিও 1 মিনিট না লাগে tier 1 capital plus tier 2 capital plus tier 3 capital divided by risk weighted assets মানে এবোৰ loans risk weighted loans মানে কি বহুত ধৰণৰ লোন থাকে ন যেনেকা ব্যাংকে গভর্নমেন্টক লোন দিয়ে জুন ব্যাংকে গভর্নমেন্টক লোন দিয়ে ইয়াৰ রিস্ক হ'ব 0 গভর্নমেন্টৰ রিস্ক ইজ 0 যদি এটা PSU ক দিয়ে তেতিয়া রিস্কটো অলপ বেছি হ'ব যদি প্রাইভেট কোম্পানিক দিয়ে এটা তেতিয়া রিস্কটো আৰু বেছি হ'ব তো that is risk weighted loan বা risk weighted assets tier 1 capital কি হয় এটো ব্যাংকৰ কোৰ ক্যাপিটাল হয় যোনটো ব্যাংকে পাবলিকৰ পৰা ইনভেষ্টমেন্ট শেয়াৰ হোল্ডাৰ্ছৰ পৰা পইচা লৈ ক্যাপিটালটো বনায় tier 2 capital কি হয় এটো হল তোমাৰ here perpetual bonds perpetual bond মানে কি these are certain bonds who has no predefined maturity date এনেকুৱা এটা বন্ড মানে it is an investment instrument debt instrument যোনটো পাবলিকে কিনিব কিন্তু ইয়াৰ ম্যাচুৰিটি ডেট টু সার্টেইন না থাকে ম্যাচুৰিটি ডেট যেতিয়া তেতিয়া হ'ব পাৰে এবছৰ পিছতো ম্যাচুৰ হ'ব পাৰে 10 বছৰ পিছতো ম্যাচুৰ হ'ব পাৰে 100 বছৰ পিছতো ম্যাচুৰ হ'ব পাৰে যেতিয়া বন্ড ইস্যুৱাৰে যেতিয়া মন কৰিব ম্যাচুৰ কৰি দিও ৰিডিম কৰি দিব পাৰে ঠিক আছে তো তাৰ মানে কি ব্যাংকে যদি পারপেচুয়াল বন্ড ইস্যু কৰি যদি পইচা লৈছে তাৰ মানে কি এটো পইচা ব্যাংকৰ লগত থাকিব যেতিয়ালে ব্যাংকৰ মৰ্জি হ'ব সো tier 1 capital তো মালিকৰে পইচা এটো টেনশন নাই tier 2 capital perpetual bondৰ পইচা হেটো ইমান টেনশন নাই tier 3 capital to হল তোমাৰ bond with maturity কি 5 বছৰ পিছত পইচাটো ঘূৰাই দিব লাগিব তাৰ মানে ব্যাংকে লোন দিব কাৰণে সবতকে বেছি পইচা ইউজ কৰে tier 1 capitalৰ then tier 2 capitalৰ একদম কম পইচা ইউজ হ'ব tier 3 capital কাৰণ tier 3 capital to public যেতিয়া তেতিয়া ঘূৰাই দিব লাগিব পাৰে অলৰাইট
সেভিংছত পইচাটো বেংকে একদমে কম ইউজ কৰে সেভিংস একাউন্ট কারেন্ট একাউন্টত রাখা পইচা কারণ ভাই তুমি আজি 1 লাখ টাকা থৈছা মেবি তুমি নেক্সট ডে গৈ ইটো যদি উঠাই লোৱা তো বেংকে তাৰে পৰা লোন কেনেকুৱা দিব hope this is clear so students বুজি আছা নে নাই কোৱা things are technical economy অলপ technical হয় আমি অলপ technical কথা পাতি আছো আজি কিন্তু বহুত important হয় অলপ জিমান মই চেষ্টা কৰি আছো বুজাবলে অলপ হলেতো বুজিছা মোক জনাবা তোমালোকে বুজিছা নে নাই এবাৰ yes বুলি লিখা বা no বুলি লিখা if you have any problem just 2 minutes just 1 to 2 minutes অলপ লিখা মই অলপ তেতিয়ালে অলপ পানী খাই লওঁ Okay, so তোমালোকে অলপ questions দিছা বাৰু next page যোৱাৰ আগত অলপ wait okay fine haircut বুলি কয় নেকি haircut এটুক নকয় haircut is something যোন এটা asset of government or এটা government no sorry এটা বেংকৰ লোন assetত যেতিয়া discount দিয়া হয় suppose তুমি বেংকৰ পৰা লোন লৈছা 1 লাখ টকা তুমি দিয়া নাই বেংকে কৈছে ভাই তুমি 80,000 দি দিয়া ফুল এন্ড ফাইনাল সেটেলমেন্ট কৰি দিয়া কিন্তু ওয়ান টাইম পেমেন্ট কৰিব লাগিব এই যে 20,000 টকাটো দিছে হেতু হেয়ার কাট বুলি কয় অলপ টান লাগিছে yes I can understand টায়ার 2 to আকৌ এবাৰ বুজাই দিয়ক অল ৰাইট টায়ার 2 হল তোমাৰ যে টায়ার 1 to আৰু এবাৰ কও টায়ার 1 হল যেতিয়া বেংকে যে লোন লব দিয়ে ন এটো নিজৰ ক্যাপিটালৰ পৰা দিয়ে নিজৰ উসৰ জিমান ক্যাপিটাল মানুহৰ ডিপজিটৰ পৰা দিয়ে ক্যাপিটাল কি बैंक এটা কোম্পানি হয় এই ব্যাংকে যেতিয়া তোমাৰ শেয়ারস ইস্যু কৰি যেতিয়া পইচা লয় তো এবোৰটো মালিকৰ পইচা যে শেয়ার হোল্ডাৰৰ পইচা এটো ঘুৰাই দিব নালাগে তো তাৰে পৰা একদম নিশ্চিন্ত ৰূপে পইচা দিব পাৰে লোনত সেকেন্ড হোল টায়ার 2 টায়ার 2 কি থাকে ইনভেস্টমেন্টৰ পইচা না থাকে তাতে থাকে বন্ডৰ পইচা এটা एग्जांपल দিছো বন্ডৰ পইচা কি আচ্ছা বন্ডৰো তো ম্যাচুৰিটি ডেট থাকে ন কি পাবলিকে বন্ড কিনিছে হে বন্ডৰ ম্যাচুৰিটি ডেট হৈ যাব তো বেংকৰ পইচাটো ঘুৰাই দিব লাগিব নেক্সট কিছুমান বন্ড থাকে যাক পারপেচুয়াল বন্ড বুলি কয় পারপেচুয়াল মানে কি যোনটো চলিয়ে থাকিব যাৰ ম্যাচুৰিটি ডেট নাই কিয় নাই এটো এটা ক্যারেক্টারিস্টিক হয় কি সাপোজ তুমি আজি 10 লাখ টকাৰ এটা পারপেচুয়াল বন্ড কিনিছা কোনোবা এটা বেংকত তুমি 10 লাখ টাকাটো কেতিয়া পাবা তুমি নাজানা কিন্তু তোমাক পিৰিয়ডিক্যাল ইন্টারেস্ট দি থাকিব এভরি মান্থ এভরি কোয়ার্টার হাফ ইয়ারলি কিন্তু অ্যানুয়ালি তোমাক ব্যাংকে এই পারপেচুয়াল বন্ডৰ ইন্টারেস্ট খিনি দি থাকিব কিন্তু ম্যাচিউর কৰি কেতিয়া দিব এটো তুমি নাজানা ইভেন ব্যাংকও নাজানে কিয় নাজানে কাৰণ ব্যাংক হেতু পইচা দি বিজনেস কৰিব লোন দিব ঠিক আছে সো ব্যাংক পারপেচুয়াল বন্ডত যদি পইচা লয় ব্যাংক হেতু টায়ার 2 ক্যাপিটালত ৰাখে কাৰণটো কি পইচাটো ইমিডিয়েটলি ঘুৰাই দিব নালাগে যেনেকৈ টায়ার 1 তো ঘুৰাই দিবই নালাগে টায়ার 2 ঘুৰাই দিব লাগিব কিন্তু বহুত দেৰি আছে কেতিয়া কোনো মানে ঠিক ঠিকানা নাই আৰামসে লোন দিব পাৰে লং টাৰ্মৰ কাৰণে টায়ার 3 to হল তোমাৰ মানুহৰ ডিপজিটস আৰু নন পারপেচুয়াল বন্ড বা বন্ড উইথ ম্যাচুরিটি যাৰ এটা ম্যাচুরিটি ডেট আছে কি পাবলিকৰ পৰা পইচা লৈছো কিন্তু পইচাটো ঘুৰাই দিব লাগিব বুজিছা তো যদি ঘুৰাই দিব লাগে তো লং টাৰ্মৰ কাৰণে পইচা দিব নোৱাৰে তো সেই কাৰণে
যেতিয়া বেংকে লোন দিয়ে ক্যাপিটাল এডুকেসি করে তো টায়ার 1 টু সবতকে বেশি থাকে দেন টায়ার 2 দেন টায়ার 3 টায়ার 3 একদম কম ঠিক আছে y2 হল ইয়ার অন ইয়ার বছৰৰ মুৰে মুৰে 2022 23 24 25 ইয়ার অন ইয়ার মই মিড ক্লাস জয়েন কৰিছো সব মুৰৰ ওপৰেদি গৈছে একো প্ৰবলেম নাই হৈ যাব লাহে লাহে হৈ যাব বাট ডোন্ট গো নাও who can deposit in tier 1 হেতুৱে কলো tier 1 ত ডিপোজিট নহয় ইনভেষ্টমেন্ট সাপোজ তুমি এটা বেংকৰ ইকুইটি শেয়াৰ কিনিছা হেতু হ'ব tier 1 ক্যাপিটাল bond কি হয় bond is an instrument investment instrument বা debt instrument হয় যেতিয়া কোম্পানি হোক কিংবা গভর্নমেন্ট হোক ইয়াৰ যদি পইচাৰ দৰকাৰ তো বন্ড বুলি এটা ধৰা কাগজ এটা ধৰি লোৱা আজি যেটো কাগজ নহয় ডিজিটালি ইস্যু হয় ধৰি লোৱা কাগজ এটা ইস্যু কৰা হ'ব যত লিখা থাকিব গুটে ডিটেইলস আৰু হেতুৰ এগেইনষ্টত পাব্লিকে গভর্নমেন্টক কিংবা তোমাৰ কোম্পানিক পইচা দিব আৰু এই বন্ডৰ যেতিয়া ম্যাচুৰিটি ডেট হ'ব এই ম্যাচুৰিটি ডেটটো আহি পালে বন্ডটো সাবমিট কৰা হ'ব আৰু কোম্পানি কিংবা গভর্নমেন্টে পইচাটো ৰিটাৰ্ন কৰি দিব অলৰাইট financial inclusion and digital transformation next financial inclusion মানে কি financial inclusion মানে হল to bring people of a country under the financial system for example তোমার কোনো bank account নাই তার মানে you are not financially included you cannot use any financial product তোমাক যদি গভর্নমেন্টে সাবসিডি দিয়ে তুমি ডিবিটি আন্ডারত নোপোৱা ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার তোমার নহব অৰুণোদয়ত পইচা তুমি নোপোৱা ঠিক আছে ফিনান্সিয়াল ইনক্লুজন মানে কি তুমি যোনটো ইন্ডিয়াৰ ফিনান্সিয়াল সিস্টেম আছে তাৰে তুমি এটা ভাগ হয় যোনবোৰ ফিনান্সিয়াল বেনিফিট সিস্টেমে দিয়ে হেবোৰ তুমি এনজয় কৰিব পাৰিছা ইউজ কৰিব পাৰিছা হেতু ফিনান্সিয়াল ইনক্লুজন বুলি কোৱা হয় এন্ড ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন আজিৰ ডেটত যদি তুমি ইউপিআই গুগল পে কৰি পইচা পেমেন্ট কৰি আছা তাৰ মানে তোমাৰ ফিনান্সিয়াল ইনক্লুজন হৈছে financial inclusion metrics improved with 77% of adults having a formal financial account in 2021 okay over 52.6 crore accounts were opened under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana ki hoisile it is India's etiale largest financial inclusion drive where honorable Prime Minister Narendra Modi he announced ki sobe at least every family eta account bankot hobo lagibo lagile etu zero balance account hok kintu account sobe goi khula that was the largest financial inclusion drive so Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana kiman account khula hoisile according to this economic survey 52.6 crore যোনটো অমিতৰ এটা কোৱেশ্চন আছে যোনটো আমি বেংকত ফিক্সড ডিপোজিট কৰো হেতু বন্ডৰ ডিফারেন্স কি ওকে সি ফিক্সড ডিপোজিট ইজ আ ডিপোজিট হেতু বন্ড নহয় হেতু তুমি বেংকত এটা ডিপোজিট কৰা ফৰ আ পার্টিকুলার টাইম পিরিয়ড আৰু তুমি ম্যাচুৰিটি ডেট আহিব তুমি ফিক্সড ডিপোজিট সার্টিফিকেটটো জমা দিবা বেংকে তোমাক পইচা ঘূৰাই দিব বন্ড তেনেকুৱাই হয় অলপ ডিফারেন্স এটোৱে হয় কি তুমি যদি এটা বন্ড কিনিছা এটা বেংকৰ তুমি তোমার বন্ডটো মুখ বিক্রি কৰি দিব পাৰা বুজিছা কিন্তু তুমি তোমার ফিক্সড ডিপোজিটটো মুখ দিব নোৱাৰা বন্ড ক্যান বি সোল্ড যাক আমি কও ইট ইজ আ নেগোশিয়েবল ট্রান্সফারেবল কিংবা মার্কেটেবল ইনস্ট্রুমেন্ট কিন্তু ফিক্সড ডিপোজিট ইজ নট নেগোশিয়েবল বন্ড ইজ নেগোশিয়েবল তুমি সেম এটা কোম্পানিৰ বন্ড কিনিলা গভর্নমেন্টৰ বন্ড কিনিলা কিন্তু তুমি ভাবিলা কি ভাই বন্ডটো মই বিক্রি কৰি দিও তুমি বন্ডটো বিক্রি কৰি দিব পাৰা
আৰু এই যেহেতু বন্ড ওপেন মার্কেটত বিক্রি বা কিনা হয় এই বন্ডৰ ভ্যালুটো মার্কেটত সেকেন্ডারি মার্কেটত চেঞ্জ হৈ যায় মেবি তুমি 1 লাখ টাকা দি বন্ড কিনিছা কিন্তু মার্কেটত এই বন্ডৰ ভ্যালুটো হৈ গল 1,20,000 তুমি সেই বন্ডটো 1,20,000ক বেলেগক বিক্রি কৰি দিব পাৰা হেতু হৈ যায় তোমাৰ স্টক মার্কেটৰ কথা এবোৰ আমি ইকোনমি ক্লাছত ভালকে ডিসকাস কৰিম ওকে বুঝি নাপালিও ক্লাস করিম একদিন তো জানিম অবভিয়াসলি আমি ইকোনমিক্স ক্লাস করিম হোপফুলি সবৰ লগত রোড ম্যাপ তো আছে ন জনাবাচোন তোমালোকে আমার হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপত জয়েন হৈ আছা নে নাই যদি জয়েন হৈ নাই তেতিয়া হলে এই ডেসক্রিপশনত কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপৰ লিংক আছে গ্রুপত জয়েন হোৱা যাৰ ওচৰত রোড ম্যাপ মানে রুটিনটো গুটে ক্র্যাশ কোর্সৰ রুটিনটো নাই মই আজি আকৌ এবাৰ গ্রুপত দিম তেতিয়া তোমালোকৰ যাৰ ওচৰত নাই তেও পাই যাবা সো হেতুৰ কাৰণে গ্ৰুপত জয়েন হৈ লবা the link is attached in the description digital public infrastructure such as Aadhaar and UPI enabled accessibility UPI recorded মানে এটো তো তোমালোকেও ভাগিদারি we all are part of this আজি 5 টাকা 10 টাকাও মানে যোৱাকাল পৰখি এনেকা অৱস্থা হৈ গৈছে মই 5 টাকা এজন UPI পেমেন্ট কৰিছো মোৰ অলপ অলপ লাজু লাগিছে কি মোৰ পকেটত 5 টাকা নাই মই 5 টাকা এটা পেমেন্ট কৰিব লাগে UPI কৰিছো চলো কি হৈ আছে ট্ৰানজাকশন বাঢ়ি আছে মানে মোৰ 5 বাৰো নহয় এটো পৰখি হয় এটো আগৰ ডেটা হয় সো এটো ইকোনমিক সার্ভে মতে 13,116.5 crore transaction worth rupees 199.9 lakh crore hoise UPI financial year 24 next is your project Nexus. Project Nexus aims to enhance cross-border payment system with ASEAN nations. Now, what is this Project Nexus? This Project Nexus is a project of the Reserve Bank of India. Reserve Bank of India, it is just wait a minute. Look. Reserve Bank of India is the facilitator of this Project Nexus. Facilitator or every central bank actually has to join the Project Nexus. So it is actually it is a payment system. Ba fast payment system kobo para. It is a fast payment system which India RBI has joined for quick payment between the ASEAN nations. ASEAN ot kimanta country ase muk janabasun. মানে ASEAN নেশনসৰ মাজত যে এই গ্লোবাল ট্ৰেডত যি পেমেন্টসবোৰ হ'ব সুইফট বুলি এটা পেমেন্ট সিস্টেম আছে ইউৰোপৰ ঠিক আছে তো হেনেকৈ এটা পেমেন্ট সিস্টেম হল তোমাৰ প্ৰজেক্ট নেক্সাস যত গ্লোবাল ট্ৰেডৰ ইজি এন্ড ভেৰি কুইক পেমেন্ট হয় যোনটো ভেৰি ৰিসেন্টলি RBI has become a part. So ASEAN nations of kiman country? How many countries are there in ASEAN? Jonabasun, let me check your general awareness. Capital market and insurance. Nifty 50 index grew by 26.8% in 24, placing India among the best performing markets globally. Mane financial market kotha koise. Nifty 50, it is the index of top 50 companies of India
in national stock exchange. National stock exchange or list हुआ India top 50 companies or এটা index কি index সেই কোম্পানির যে শেয়ারস থাকে তোমরা তো সবাই জানা শেয়ার মার্কেট তো প্রত্যেকটা কোম্পানির শেয়ারের একটা ভ্যালু থাকে তো এই প্রথম 50টা কোম্পানি টপ 50টা কোম্পানির শেয়ার কিমান বাঢ়ে কিমান কমে প্রত্যেক দিন এটু এটা এভারেজ এটা নাম্বার ওলায় that is Nifty 50. Similarly, Bombay Stock Exchange এর একটা ইন্ডেক্স আছে যোনটো টপ 30 কোম্পানিজ এর হয় টপ 30 কোম্পানিজ যাক কও আমি সেন্সেক্স Market capitalization to GDP ratio ranked 5th globally. Market capitalization কি হয় শুনিবা ইজি ভেরি ইজি এটা কোম্পানি মার্কেটৰ পৰা কিমান টকা শেয়ারছত লৈছে মানে কোম্পানি শেয়ার ইস্যু করে মার্কেটে কিনে মানে পাবলিকে কিনে আৰু পাবলিকে কোম্পানিক পয়সা দিয়ে তো কোম্পানিয়ে কিমান টকাৰ শেয়ার পাবলিকৰ মাজত ইস্যু কৰি কিমান টকা উঠালে মার্কেটৰ পৰা that is known as market capitalization. So এটু সাবলগীয়া বস্তু দে ইন্ডিয়া র্যাঙ্ক 5th globally আহিব পাৰে প্ৰিলিমছত Insurance sector expanded under the vision of insurance for all by 2047. This is a vision. 2047. এটা কিবা special year হয় India. আহি আছো. Pension sector witnessed growth in subscribers and asset under management. So we are about to end this second chapter. Challenges and recommendation. Key challenges: risk of real investor overconfidence in capital market. Acha. Retail investor কাক কোৱা হয় মই তুমি we are retail investor ঠিক আছে like retail investor those who can invest maximum 2 lakh যদি 2 লাখৰ ওপৰত কৰা up to 10 lakh then you will be categorized as HNI high net worth. Balancing financial sector growth with economic fundamentals. Recommendation: strengthen regulatory coordination and promote digital financial inclusion, enhance literacy and ensure sustainable credit growth. These are just recommendation and challenges, just you can give a read. And we are about, chalo, we have already discussed, conclusion to nalage. Prices and inflation. Next, this is very important. Prices and inflation. It is now 8:20. Ami 9 loke class to koru. Tar pisot ami eta 15 minutes of break lom. Then we will continue till 11. Price and inflation. Retail inflation moderated to 5.4 that we have already discussed. Inflation rate in 23 কেতিয়াবা কি হয় economic survey বস্তু কেটা repetitive হৈ যায় so that's why you may find some points are repetitive. India's inflation rate এটো আমি summary পঢ়িছিল না মানে overview. India's inflation rate in 2023 lower than global and EMD averages. কি আমি অলরেডি জানো কি 22 23 23 24 গুটে ওয়ার্ল্ডত বেশি ইনফ্লেশন আসিলে কিন্তু ইন্ডিয়াত কম আসিলে core inflation declined to a 4-year low of 3.1%. এটি আমি জানিব লাগে কি core inflation কি হয় core inflation কি হয় core inflation হল তোমার inflation except food and fuel. সব বস্তুর ইনফ্লেশন কনসিডার মানে
তাৰ আগত আৰু এটা টাৰ্ম কও হেডলাইন ইনফ্লেশন বুলি পাবা headline inflation what is this headline inflation যে সব বস্তু ইন্ডিয়াত যিমান গুডস সার্ভিসেস আছে সবৰ ইনফ্লেশন হৈছে সবক কনসিডার করা হয় হেডলাইন ইনফ্লেশন কোর ইনফ্লেশনত সব বস্তু কনসিডার করা হয় এক্সেপ্ট খোৱা বস্তু আৰু ফুয়েলক বাদ দি মানে হেডলাইন ইনফ্লেশনৰ পৰা তুমি যদি ফুড আৰু ফুয়েলৰ ইনফ্লেশনটো বাদ দিয়া তেতিয়া তুমি পাবা কোর ইনফ্লেশন ঠিক আছে দ্যাট ওয়াজ 4 ইয়ার লোত আছিলে 3.1% ইমান দেৰি কৰাব স্যার ক্লাস টু 11টা লৈকে চলিব Lakshmi class চলিব because we will be completing the Indian economic survey then we will be doing the Assam economic survey বেছি টাইম নালাগে Indian economic survey to বহুত bulky হয় technical বেছি হয় Assam economic factual বস্তু বেছি এখানে জলদি হৈ যাব ইয়াতে মোৰ এবোৰ কনসেপ্ট বুজাবৰ কাৰণে অলপ টাইম লাগিব নহলে মই খালি কৈ গলে কোনো লাভ নহব তাতকে ভাল তোমালোক ডকুমেন্টটো দি দিলে হল I have to make you understand all these things যেনেকুৱা core inflation to বুজালো food inflation to বুজাব নালাগে মানে খানা বস্তু inflation food inflation remained volatile but was mitigated by government action food inflation remained volatile মানে কেতিয়াবা কিছুমান মান্থত ফুডৰ প্ৰাইস স্টেবল আছিল কেতিয়াবা বহুত বেছি বাঢ়ি যায় কেতিয়াবা বহুত বেছি নরমাল হৈ যায় তেনেকুৱা এটো ভলাটিলিটি বুলি কয় সবতকৈ বেছি ফুড আৰু ফুয়েল ভলাটাইল হয় ঠিক আছে Global and domestic inflation trends. Global inflation eased in 2023 due to synchronized monetary tightening. Monetary tightening. এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিছা কি মই কিছুমান ওয়ার্ডত বেছি গুৰুত্ব দি আছো আন্ডারলাইন কৰি দি আছো তাৰ মানে কি মই বাৰে বাৰে একেটা কথা কৈ থাকিলে বৰ হৈ যাবা ন হে সারে কি কৈ আছে একেটা কথা বাৰে বাৰে কৈ বারে বারে নকো আন্ডারলাইন যদি কৰি আছো কিছুমান নতুন ওয়ার্ড তার মানে কোয়েশ্চেনস অর পসিবিলিটি মনিটারি টাইটেনিং ইখিনি এনেকুৱা জোৰ দি কম আৰু কি হয় হেতু কম আহিব কিওয়ার্ডস কিটা যে পেন এন্ড পেপারত লিখিব লাগিব হেতু তোমালোকৰ ডিউটি ঠিক আছে মনিটারি টাইটেনিং মানে কি ইকোনমিত যে ইনফ্লেশন হৈ আছে ন ইনফ্লেশন কিয় হয় কাৰণ মানুহ ডিমান্ড বেছি কৰে যেতিয়া কোনোবা এটা বস্তুৰ বহুত বেছি ডিমান্ড হৈ যায় তেতিয়া ইনফ্লেশন বেছি হৈ যায় ডিমান্ড কিয় বেছি হয় যেতিয়া মানুহৰ হাতত পইচা বেছি থাকে আমি আমাৰ অলপ দেশী ল্যাঙ্গুয়েজত লিখো পইচা বেছি ডিমান্ড বেশি ইনফ্লেশন বেশি গ্লোবাল ইনফ্লেশন ইজড মানে গ্লোবালি যোনটো ইনফ্লেশন আমি চাই আছিলো 22 23 এটো কমিছে কেনেকুৱা ইনফ্লেশন কেনেকুৱা কমাব লাগিব ইনফ্লেশন তো কমাবৰ কাৰণে কমাব লাগিব ডিমান্ড কি মানুহে ডিমান্ড কৰা কম কৰিব লাগিব তো ডিমান্ড কেনেকুৱা কম হ'ব পইচা মানুহৰ পৰা কমাই লও হেই বস্তু পইচা যে মানুহৰ হাতৰ পৰা কমাই লোৱা হ'ব কেনেকুৱা ইন্টারেস্ট রেট বঢ়াই দিব মানুহে যদি লোন লব খুজে ইন্টারেস্ট রেট বঢ়াই দিব তেতিয়া মানুহে কমকে লোন লব পইচা কমি গল বা মানুহৰ ডিপজিটছত বেছি ইন্টারেস্ট দিব মানুহক প্ৰলোভন দিব এটা কি তোমালোকে ইনভেষ্টমেন্ট কৰা লং টার্ম ইনভেষ্টমেন্ট ডিপজিট কৰা ইন্টারেস্ট ভালখিনি পাবা মানুহে পইচা লগাই দিব বেংকত বন্ড কিনিব মানুহে গভর্নমেন্টে বন্ড ইস্যু কৰিব ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া বন্ড ইস্যু কৰিব কমাৰ্শিয়াল বেংকৰ মাধ্যমেদি পাব্লিকে হে বন্ডত পইচা লগাব ফিউচাৰত ইন্টারেস্ট পাব বুলি বুজিছা সেই ধৰণে মানুহৰ হাতৰ পৰা যে পইচা গুচি যাব বেংকিং সিস্টেমত হেতু কোৱা হয় মনিটারি টাইটেনিং ঠিক আছে
কোৰ ইনফ্লেশনটো ৰিপিট কৰিব লাগে ঠিক আছে শিওর কোৰ ইনফ্লেশন মানে কি সব বস্তু যে মূল্য বৃদ্ধি হয় হেতুক আমি হেডলাইন ইনফ্লেশন বুলি কও যেতিয়া তুমি সব বস্তুৰ পৰা ফুড খানা বস্তু আৰু ফুয়েল তেল মানে পেট্ৰোলিয়াম তা এলপিজি হেবুৰক যদি মাইনাস কৰি দিয়া সব বস্তুৰ পৰা তেতিয়া তুমি যোনটো ইনফ্লেশন ৰেট পাবা এটো কোৱা হয় কোৰ ইনফ্লেশন in other words if you do not consider food and fuel calculating inflation this is known as core inflation যদি তুমি সব বস্তুৰ ইনফ্লেশন ক্যালকুলেট কৰা that is known as headline inflation ঠিক আছে India maintain inflation within the target range ha etu saisu supported by lower fuel and core inflation chalo hobo factors driving inflation food inflation adverse food inflation je India volatile asile mane barhe kome kyo suddenly bahi jay ibur reason adverse weather impacted crops leading to higher prices for vegetable pulses aru staples mane last year adverse weather impact unstable weather conditioner karone tumar agriculture ok olop khoti hoisile buli harvesting ot olop problem asile buli food inflation beshi dekha jay mane supply chain ot disruption asile fuel inflation decline due to global energy price reduction and domestic price cuts ki globally dam komise aru India government aru kisuman state government eo nijor falor pora taxes komai dise boli fuel inflation to komi goisile acha monetary tightening or olop questions ahise monetary tightening mane hetue je পয়সা টাইট কৰি দিয়া মানে পয়সা ইন্ডিয়াক পয়সা কোনে দিয়ে আরবিআই এ দিয়ে আরবিআই ইজ দা মাদার অফ অল ব্যাংক মানে সাপোজ ধরা তোমাক পয়সা তোমার মায়ে দিয়ে তোমার মায়ে যদি তোমাক পয়সা বেশি দিয়ে তুমি খরচ বেশি করিবা মায়ে যদি পয়সা কম দিয়ে তুমি খরচ কম করিবা রাইট তো যদি এতিয়া মাকৰ লাগে কি খরচ কম কৰাব লাগে তো পয়সা কম দিব that is monetary tightening ta mane Indian economy juntu mother of all banks that is RBI jodi saise ki Indian economy inflation beshi ase RBI ki koribo paisa kom ke dibo keneko kom ke dibo interest rate bahai dibo taki manhu loan kom ke loy kinba market ot bond issue koribo manhe bond kinibo to paisa gusi jabo hetu hol monetary tightening aru eta ki question ki in short monetary tightening means less money flow in the market yes ঠিক আছে thank you so much very good all right core inflation driving by rents and consumer goods but moderated significantly in financial year 24 measures to contain inflation monetary policy RBI raised repo rate by 250 basis point yes etu repo rate bahisile inflation komise kintu etia amar inflation currently bahut stable ase bahut kom ase he boli tumar joakaline porokhi repo rate ok komai dia hol administrative action dynamic stock management subsidies and open market sales trade policies restrictions on wheat rice and sugar ensure domestic price stability etia to price food inflation aru eta karone hoy no supply karone jodi supply kom thake dam beshi thakibo to jodi etia India jodi supply maintain kora hoy jodi export to kokoman kom kori dia hoy jenekwa ki export ot India restriction anisile wheat rice sugar he bostur export ot olop restriction di dise kai amar domestic supply to kom ase karon sorry amar India ei food inflation beshi hoy ase mane ei atar dam saulor dam sugar dam bahi ase তো হেবুরার এক কাম কৰো আমি ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টে কলে কি ভাই বাহিৰত এক্সপোর্ট টু অলপ কম কৰি দিয়া তাকি ইন্ডিয়াত সাপ্লাই টু মেইনটেইন থাকে
তো ইনফ্লেশন তো অটোমেটিক্যালি কমি যাব, এটো তো সাধারণ কথা। So does repo rate affect liquidity along with money flow? Yes, a class. Repo rate affect liquidity exactly. হেবুৰ আমি পঢ়িম, অলপ মোক টাইম দিবা, তোমালোকে অলপ ধৈৰ্য ধৰা, এবোৰ একদম ডিটেইলছত আজি যি পঢ়িছো হেবুৰ বস্তু ডিটেইলছত খালি হেবুৰ এক্সপ্লেনেশন আমি ইকোনমিক পঢ়িম। State wise inflation variations. Rural areas had inflation due to a greater share of food items in consumption basket. 29 out of 36 states and UTs recorded inflation rates below 6%. Rural areas had higher inflation due to a greater share of food item. মানে rural areas of সবতকে বেশি inflation দেখা গৈছে from the urban areas. Outlook and recommendation. Chalo end of the hilo. Key outlook. RBI and IMF projected headline inflation. Ei olop agot je bujalo headline inflation. Aligning towards 4.5% in 25. Edu iman usora usora ahi pale he buli tu repo rate kom kori dile. Mane edu amar projected IMF aru RBI project korise 4.5%. Recommendation ki ase sao. Boost domestic production of pulses mane dali, oil seed to reduce import dependence. Ki India dali aru oil seed or production besi koribo lage taki import dependence kome. Expand storage for perishable good and strengthen price monitoring system. Price monitoring system mane ki dhorone market or price up down kore etu monitoring system to olop strong koribo lage aru perishable goods juntu bahut joldi beya hoi jay nosto hoi jay heburor kane eta expanded storage facility bhalke create koribo lagibo, like cold chain facility. Okay, now it's chapter number 4, external sector. Global trade volume mane ki global trade volume mane export aru import. Contracted by 1.2% in 2023, but services trade grew by 9%. Mane India jundu export and import of goods বস্তুৰ ৰাপ্তানি হেতু কমিছে, কিন্তু সার্ভিসেস বাঢ়িছে 9%. Geopolitical tension and reshoring trends reshape global trade patterns. Kintu countries like Vietnam, Mexico emerged as key players in global supply chain. Hetu time out Vietnam aru Mexico trade volume to besi asile, kintu India to olop komisile. Trade openness increased from 37.5% in financial year 05 2005 to 45.9 in 24. Trade openness mane ki kiman openly globalization or jug hoy. Amar 1991 or globalization process start hoise. 2005 or 37.5% openness asile, but বৰ্তমান টাইমত it is 45.9. তাৰ মানে সোৱা আমি open হব কাৰণে এতিয়া আৰু বেছি বাকি আছে. Total export reached 778.2 billion US dollar in financial year 24. Etu India's total export, with merchandise export facing challenges. Total export of goods jo ahe, service jo ahe. Merchandise export khali goods. To ki likhise India jundu merchandise export mane goods or export hetu olop challenge face kori ase. Ebur bostu kintu please tumalage monot rakhiba. Kintu services or kono challenge nai, services to surplus hoy. Services export chalo ye to bata hi diya. Toy export
grew at CAGR of 15.9. Chalo, China logod resort ase India. Defense export reached 2.5 billion, supported by Atmanirbhar Bharat initiative. Smartphone export saw a 42.2% rise year-on-year growth in 24. Footwear, so yate toy export grew korise, defense export, smartphone, footwear. মানে স্পেসিফিক্যালি এই চাৰিটা ইন্ডাস্ট্রিৰ নাম মেনশন কৰিছে, তাৰমানে দিজ আৰ ইমাৰ্জিং ইন্ডাস্ট্রি ইন ইন্ডিয়া। বা এইবোৰক আমি কি ক'ব পাৰো, সানৰাইজ ইন্ডাস্ট্রি। Sunrise industry মানে these are the emerging developing industry in India. Precisely defense aru smartphone to yate particularly mentioned ase ki India sunrise industry ki services as a shining star in export. Chalo, itu ami already we know, we have already discussed it multiple times. In GVC, India's rising GVC participation, global value chain, global value chain, global value chain mane global trade or export import merchandise goods services investment everything sobot je tumar contribution ase, that is known as global value chain. Ki globally the whole world is making money by doing trade with each other, global value chain. So India is in a rising trend. GVC related trade quadrupled mane sarigun from $62.9 billion in 2010 to 33.1 billion in 2022. Mane India 62.9 or pora 233.1 billion of ahise within a frame of 12 years. Medium and high technology manufacturing sectors led the growth. Very important. Share of backward GVC participation increased, indicating a shift towards finished goods export. Backward GVC participation means ki importer kotha koa hoy ase. Ba tumi import korisa raw material, then you made it into finished good, then you export it. That is backward GVC participation. BOP and forex, these data are very important. CAD, current account deficit. Ami jetia BOP pohim amar classot, tetia pam ami duta type of account. Eta hol current account aru eta hol capital account. So yate current account or kotha koi ase, current account ki hoy bhalke huniba mon koriba. Current account, it is the account in BOP which records all cash transaction. Jiman transaction cash ot hoy, hey transaction bur current account ot record hoy between India and rest of the world. For example, India kiba bostu export korile payment pai gole, India kiba bostu kinile payment kori dile. Hey dhoranor transactions are recorded in BOP, in current account. ঠিক আছে, সো যেতিয়া কারেন্ট একাউন্টত তোমার বেশি পয়সা বাহিরত গৈ আছে, মানে ফরেন এক্সচেঞ্জ বেশি গৈ আছে আৰু আহি আছে কম, that results into negative balance in current account. That is known as CAD, current account deficit. তো ইন্ডিয়া যেতিয়ালে মানে ইন্ডিয়াৰ বাহিৰৰ লগত ট্ৰেড হৈ আছে তেতিয়াৰ পৰা ইন্ডিয়াৰ মানে after independence তেতিয়াৰ পৰা ইন্ডিয়াৰ কারেন্ট একাউন্ট ডেফিসিটত আছে, মানে ইন্ডিয়া এক্সপোর্ট কম কৰে আৰু ইম্পোর্ট বেশি কৰে, ঠিক আছে। সো বাট আগতকে এটো বহুত ন্যারো ডাউন হল টু 78.1 বিলিয়ন, মানে এটো দিস ইজ দা নেগেটিভ ব্যালেন্স। দিস ইজ দা নেগেটিভ ব্যালেন্স।
Plabita Burman, can you precisely tell me, Plabita, particularly kuntu topic of goise, jodi overall jodi goise, I can understand. Then most probably you are very freshers hoba tumi ki Indian economy bhalke touch hua nai, core concepts bur tumi na jana. So then I will say that you will be getting it cleared in our economy classes. But jodi kiba particularly kunba topic of clear hua nai, you can ask me here. BOP forex reserve ebu topic of question keneko ahibo pare. Eta to tumar statement based question ot eta to static question hobo pare. Just consider the following statement. Statement number 1 ki current account records investment transaction. No, current account ot investment transaction record no hoy. Current account ot credit transaction record hoy. No. To tumar janibo lagibo current account ot ki hoy, to static part. Number 2, statement number 2 di dibo dynamic. Yar pora a2 mane as it is a2 line uthai copy paste kori dibo question on ki in the fiscal year 23-24 India's current account deficit narrowed. Yes, narrowed. Jodi expanded buli diye wrong hobo. He dhoroner questions ahibo. Sir, CAD, how positive and negative, please? Okay. Question hol ki CAD, sorry. Question to tumhara bhul hoise. Ki naam tumhar easy exam. Thik ase. Okay. Whatever your name is, CAD buli nohoy. Eneko koba. Ki current account balance কেনেকুৱাকে পজিটিভ বা কেনেকুৱাকে নেগেটিভ হ'ব. পজিটিভ তেতিয়া হ'ব যেতিয়া এক্সপোর্ট বেশি হ'ব ইম্পোর্টতকে বা সার্ভিস এক্সপোর্ট বেশি হ'ব সার্ভিস ইম্পোর্টতকে. যদি বস্তুটো উল্টা হয়, এক্সপোর্ট কম ইম্পোর্ট বেশি, সার্ভিস এক্সপোর্ট কম ইম্পোর্ট বেশি, কিংবা ইন্ডিয়ার যোনটো কন্ডিশন, ইন্ডিয়ার কি, ইন্ডিয়ার হল তোমার ইয়াতে মন করিবা, ইন্ডিয়ার সার্ভিসেস এক্সপোর্ট বেশি হয় কিন্তু এক্সপোর্ট কম হয়. সার্ভিসেসত ই সারপ্লাস কৰি আছে কিন্তু এক্সপোর্ট আর ইম্পোর্টত মানে তোমার ট্রেডত ট্রেড ব্যালেন্স বা এই বস্তুটো ব্যালেন্স অফ ট্রেড বুলি কয়. ব্যালেন্স অফ ট্রেড বুলি কয়. এটু ইন্ডিয়া ডেফিসিট কৰি আছে. ইন্ডিয়া এটুত ডেফিসিটত আছে. ঠিক আছে. কিন্তু এটু ডেফিসিট ইমান বেশি মানে ইম্পোর্ট ইন্ডিয়ার ইমান বেশি কি সার্ভিসত যে পয়সা আহে হেতুও ইম্পোর্টত পয়সা দিবলে গুছি যায়. হে বুলি আমার ইন্ডিয়ার কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিট, আর ডেফিসিট সদায় নেগেটিভ হব. যদি কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স পজিটিভ হয় এটু হব CAS, কারেন্ট অ্যাকাউন্ট সারপ্লাস. অলরাইট. India's rising GVC participation. Okay, Kavita. In GVC participation মানে গ্লোবাল ভ্যালু চেইন. ভ্যালু মানে কি? মানি. পয়সা বনাক ভ্যালু চেইন বুলি কয়. মানে ইন্ডিয়া বিজনেস কৰি আছে বেলেগ বেলেগ কান্ট্রিৰ লগত, বেলেগ বেলেগ কান্ট্রি বেলেগ বেলেগৰ লগত ইন্ডিয়াৰ লগত বিজনেস কৰি আছে, সবে সবৰ লগত বিজনেস কৰি আছে. তাতে বিজনেস কৰিলে কি হয়? বিজনেস কৰিলে পয়সা ক্রিয়েট হয়, ইকোনমিত পয়সা জেনারেট হয়, হেতুৱে ভ্যালু জেনারেট, ভ্যালু ক্রিয়েশন. এটা টাইম আছিলে ইন্ডিয়াত, India was 1991 এর আগত India was a closed economy. 1991 not পিছত যেতিয়া LPG হল, লিবারালাইজেশন, প্রাইভেটাইজেশন, গ্লোবালাইজেশন, সেই ইকোনমিক রিফর্মত কি হয়, ইন্ডিয়া বাহিৰৰ কান্ট্রিৰ লগত ট্রেড, এক্সপোর্ট, ইম্পোর্ট, সার্ভিস ডেলিভারি, সার্ভিস রিসিভিং, ইনভেস্টমেন্ট, লোন ট্রানজাকশন লাহে 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 বঢ়াই আছে.
তাৰ মানে কি ইন্ডিয়া যে বাহিৰৰ কান্ট্ৰিৰ লগত যে বিজনেছ কৰি আছে এটো আগতকে যে বাঢ়ি আহিছে এটোকে কোৱা হয় ইন্ডিয়াজ ৰাইজিং জিভিজি পাৰ্টিসিপেশন গ্লোবাল ভ্যালু চেইন ঠিক আছে okay so forex reserve remains stable safeguarding against external shocks so India have a very stable forex reserve even ki India junto forex reserve ase he bahut countries even ki IMF o koy ki bhai India bahut jaldi tumi iman besi forex reserve accumulate kori asa ki iman jalbaji kyo so bahut countries or problem like US or problem ki India bahut besi forex reserve mane bideshi mudra nijor logot reserve kori thoi dia karon to lagibo that is a cushion karon jodi India future ot jodi ei je dollar or value je bahi jay ei dollar or value to stable rakhibo karone he karone India cushioning kori thoi dia all right debt sailua India external debt bahira loan debt to GDP ratio stood at 19.2% mane India GDP 19.2% India external debt ase reflecting sustainable levels mane 100 taka jodi GDP 19 rupees bahiror country dibo lage okay khub beshi nohoy short term debt as a percentage of total external debt decline short term debt India komise prudent external debt management ensured financial stability all right okay aru 10 minute pisot tumalogor break dim aru kiba question ase niki sao that means in CAD the export was more than import in 2024 no export is not India export import ke besi hoy nai import besi import is more than export tetia he negative hobo na import besi mane import tumi mane ki import mane tumi bahiro pora kini asa bahiro pora jodi kini asa that means you are paying foreign exchange tumi besi paisa di asa he buli he negative export korile to paisa ahibo it is plus export is plus import is minus to jetia negative hobo CAD mane deficit current account deficit deficit mane kom paisa nai bujisa ki export kori tumi agote export korila tumi $100 paisa tumi etia import korisa tumar etia dibo lagibo $120 tar mane ki balance hol minus $20 that is current account deficit আজি schemes buro korabo niki schemes or karone special class ase schemes aji ahibo just mentioning hobo olop khali kom for this forex reserve is foreign exchange reserve ki jetia ei export import hoy jodi export hoy ei bahiror pora je dollar ahe India RBI hetu reserve kori thoi die ठीक है हेतु कोआ है forex reserve for the time being mo hetu kolo okay so next is your medium term outlook chapter number 5 let's do one thing guys chapter 5 ami start kor agot let's take a 15 minutes break okay so it is now 8:52 listen it is now 8:52 now we are going for a break maybe tomorrow dinner koriba ji koribole korilwa moi duta kiba khai lom we will be taking a break and we will resume the class from 9:10 PM okay so you may go now aru same etu live continue thakibo yate ahi join korile hol exactly at 9:10 okay CAD narrowed question kunba okay koi diu jodi asa tumi CAD narrowed mane ki ei deficit to komise ei je deficit to suppose agote 120 asile no export suppose mana ki export 110 hol aru import
নো এক্সপোর্ট 100 থাকিলে ইম্পোর্ট ইন্ডিয়ার সাপোজ কমিলে ইম্পোর্ট হল 110 তেতিয়াওতো তোমাৰ কি হল নেগেটিভ হল ন -10 হল আগতে আছিল -20 এতিয়া হল -10 মানে ডেফিসিটটো কমিছে পজিটিভ হৈ যোৱা নাই অলৰাইট ওকে নাও ইউ ক্যান গো ফৰ ব্রেক যোৱা ভাত খাব যোৱা চলো সি ইউ
ওকে আহিছা নে তোমালোকে কোন কোন আছা কোন কোন চাই আছা জনাবাচোন how many of are you there I am ready মোৰ হৈ গল সব I am ready for the class are you people ready কোন কোন আছা প্লিজ জনাবা chatত okay আছা ন চলো let's start বঢ়িয়া so our chapter 5 medium term outlook a growth vision for India now from this chapter 5 onwards no অলপ বস্তুখিনি ইজি হ'ব আমি অলপ জলদিও যাব পাৰো কোনো কথা নাই টেকনিক্যাল বস্তু অলপ আসিলে এই তোমাৰ ফিনান্সিয়াল ইন্টারমিডিয়েট এক্সটার্নাল ট্রেড অলপ টেকনিক্যাল পার্ট থাকে সেই কাৰণে আমাৰ এই পার্টিকুলারলি সেই দুটা চ্যাপ্টাৰত অলপ টাইমটো বেছি লাগিছে এতিয়া আৰু টাইম বেছি নালাগে okay so ইয়াতে আমি কি চাম ইয়াতে জাস্ট very মানে questions অহাৰ পুৰা একদম question prone area মানে accident prone area হয় যে question prone chapter হয় we will see here a sustainable and inclusive growth focusing on productive employment and skill development addressing structural challenges let's see setting up the context see মই কিন্তু এইবোৰ যে হেডিং আছে হেবোৰ মই ইকোনমিক সার্ভে পৰা লৈছো নিজৰ ফালৰ পৰা মই কোনো বস্তু চেঞ্জ কৰা নাই এভৰিথিং খালি তাতে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ প্যাৰাগ্ৰাফ আছে ডায়াগ্ৰাম আছে হেবোৰক খালি ওয়ান লাইনাৰ্ছত আনিছো কি পঢ়িবলৈ যাতে তোমালোকৰ সুবিধা হয় okay so India's GDP grew 12-fold between 93 and 24 India's GDP grew 12-fold মানে 12 গুণ between 1903 আৰু 2024 তাৰমানে কিমান বছৰ it is your 30 years approximately 30 years of India GDP 12 গুণ বাঢ়িছে showcasing economic resilience the vision of Viksit Bharat 2047 will be the year when India will gain 100 years of independence. Hey, Jitya, India will attain the 100 year of independence. India wants to declare itself as a Viksit Bharat, means developed India. Requires sustainable growth, robust infrastructure and a skilled workforce. So, তুমি এইটো ইকোনমিক সার্ভেত আৰু এটা টার্ম পাবা যাক অমৃত কাল বুলি কয় অমৃত কাল which one is the অমৃত কাল অমৃত কাল কোনটোক কয় tell me অমৃত কাল it is the 25 years time frame that India will be in its 100 years of independence. Okay, that is when India attained 75th year. 75th year, from then it started the Amrit Kal. That means now we are in the Amrit Kal. Yes, very good. Okay, so what are the challenges include climate change, geopolitical tensions and advanced economies stagnation. Areas of policy focus, employment and skills. Workforce 56.5 crore with 45% in agriculture and 28.9 in services. Note down this, huh?
মানে এটু পাবাই জাস্ট ইম্পর্টেন্ট হয় মই এটু কৈ আছো 56.5 crore people are in India's workforce. That means what? That in 140 crore people, 56.5 crore people are in India's workforce with 45% in agriculture and 28.9 in services. So close to 50% people are related in agriculture. It is the reason, that's why agriculture is known as the backbone of Indian economy. মানে তুমি যদি ইন্ডিয়াৰ জিডিপি টু চোৱা তাতে এগ্ৰিকালচাৰ জিবিএ কিমান জিবিএ কন্ট্ৰিবিউশন ইট ইজ দা 17.7% যোনটো বহুত কম কিন্তু যেহেতু এগ্ৰিকালচাৰত ইন্ডিয়ান ওয়ার্কফোর্সত 45% মানে ক্লোজ টু 50% মানুহ এংগেজড ওয়ার্কফোর্সৰ 50% মানুহ এগ্ৰিকালচাৰৰ লগত জড়িত আছে বুলি সবতকে বেছি এমপ্লয়মেন্ট দি আছে বুলি এইকাৰণে হেতু ব্যাকবোন অফ ইন্ডিয়ান ইকোনমি কোৱা হয় and 28.9 in service. India needs to create 78.51 lakh non-farm jobs annually to meet workforce demand. India etu koribo lagibo. Only 51.25% of youth are employable. Major skill gap. It is a problem. Major skill gap. Question ahibo pare. Mane India's employability khetrot which of the following options or which of the following statements of following words are a reason for employability gap. Employability gap mane ki they are in the age of employment, they are searching job but ihotok sakuri dia hua nai ba ihote sakuri pabole okkhom kyo itu bahut dangor reason that India eta major skill gap ase in curricula and training facility. Curricula mane schooling ba education. Curriculum or plural curricula. Agriculture and green transition. Agriculture faces land fragmentation, water stress. Agriculture ki problem? Indian agriculture ki problem? Land fragmentation mane মানুহৰ যিমান ল্যান্ড আছে এগ্ৰিকালচাৰ ল্যান্ড তাকো এটু ভাগ ভাগ কৰি ইয়াতে অলপ তাতে অলপ এটু এটা প্ৰবলেম ওয়াটার স্ট্রেস এন্ড লো ক্রপ ডাইভার্সিফিকেশন কি আমার ইন্ডিয়ান ফার্মার্সে একেটা ফিল্ডত বাৰে প্ৰতি একেটা ক্রপ লগাই থাকে তো ক্রপ ডাইভার্সিফিকেশন নাই এই বুলি প্রোডাক্টিভিটি কম আর মার্কেটত কম দাম পায় policies focus on upgradation technology, reducing wastage and crop neutral subsidies. Net zero emission target by 2070 requires $1.7 trillion in investment. Ki jodi India net zero emission jodi lage mane carbon footprint zero jodi koribo lage India by 2070. Okay, mane tomar Kyoto protocol kinba Paris agreement or mote COP 24, 25, 26 or GG tomar loa hoisile target India has 2050 target to asile actually but India said I mean net zero 2050 koribo nwaru India said ki ami 2070 parim. Again a potential question ki amar India target net zero emission or ki option 1 2045 7 mane viksit bharat boli bhabiba tumi 2050 number 3 2070 20 mane 2100 so right answer will be 2070 confusion ki tumi jana viksit bharat ki 2047 hai neki 2050 hai neki so again it is a probable question okay mot rakhiba next building strategy capacity and private sector growth mission karmayogi a mission karmayogi 2 is related to civil services of besi aru besi productive bonua smart bonua technology driven bonua bahut besi efficient bonua capacity बढ़वा ताकि
এই যে bureaucracy মানুহক আৰু বেছি serve কৰিব পাৰে, that too smartly, that is mission karmayogi. Again possible question in details ebur ami government scheme ot eburar etu document er jiri scheme ase ebur particularly scheme or uporat again special class hobo ketia hobo hetu kintu tumalogor document ase ekunba da Sunday schedule kora ase ma jar usorot road map to nai moi aji ako road map to share korim group ot okay. Strengthening MSME, addressing credit gaps, deregulation and innovation to boost their GDP contribution. Production linked incentive PLI. It was a scheme, PLI scheme. Listen, PLI scheme to ki hai? PLI scheme to whole keep it producers or manufacturing by exporters or ki the producers who will be doing production in a very productive way aru yahote jodi efficiency to year after year बढ़ाই আছে তেতিয়া হলে government তেখেতক incentivize কৰিব incentivizing in the sense tax break দিব tax rebate দিব মানে tax যদি হতে pay কৰিছে tax ঘুৰাই দিব power of subsidy দিব even কি government পইচাও দি দিব পাৰে হেতু কোম্পানী হেতু কয় PLI scheme. And National Infrastructure Pipeline NIP, it was launched in 2019 with an outlay of 105 crore, but it will increase till 111 crore. Ki hai National Infrastructure Pipeline? It is building nationwide different infrastructures starting from roadways, railways, civil aviations, defense, atomic energy, everything comes under the National Infrastructure Pipeline. ठीक है? Okay. So karobar kiba question thakile you can ask. Hi sir, Dhruvo here. Hi Dhruvo. আৰু কোন আছা okay নাই ন কিবা question এতিয়ালে ঠিক আছে growth strategy and Amrit Kal. GDP growth above 7% requires sustained reforms, innovations and sectoral investment. Amrit Kal that is India in its after its 75th independence till 100th independence, till 2047 we are in a Amrit Kal. Number hunile olo bhal lage ki Amrit Kalot ami jiye asu so that we can give more and more productiveness, efficacy, and we can be very more effective in our field. Etu ami bisaru ki ebur kisuman ei je term বহুতে ভাবে কি এবুর টার্ম এনে মানে বহুত bogus হয় বহুত বেশি বহাই কথা কয় no কিছুমান these are something motivating term ki India has achieved its independence to 77 years we have completed so it is a very long way and by this 25 years that means we will be celebrating India completing its 100 years of independence on 2047. So if we compare India 1947, if we compare India now and 2047 to me India ki keneko sabo bisara. So etia moi India keneko sabo bisaru mane moi keneko 25 years pisot moi keneko thakibo bisaru. So moi tumi sobe mili jeneko standard of living amar bahibo ta mane iman amar ki ami vikas korim right. So আমি সবে মিলি বিকাশ কৰিলে सबका साथ सबका विकास যেতিয়া হ'ব that will result into Viksit Bharat means developed India in 2047 so এইবোৰ ওপৰত অলপ মোটিভেশন লব লাগে so এই কাৰণে আমি অলপ দেৰিকে ক্লাস কৰিলে কোনো প্ৰবলেম নাই থৰি গুটে বছৰ ক্লাস কৰিম আমি মাঝে মাঝে হে ক্লাস যে 60 days হে প্ল্যান মানে 60 days তো আমাৰ নরমাল ক্লাস আৰু স্পেশাল 8টা ক্লাস আছে 68 days এটা প্ল্যান হয় আমাৰ তাৰ পিছত চাও কি হয় যদি তোমালোকে ভাবা কি স্যার আৰু হেল্প লাগে
So CSAP IS Academy is always there. Your Apurva sir is always there with you. So no issues. Pallavi present sir coming lately. Oh, no issues. Late ke ahisa kuno problem nahi. But till the end, I wish you people stay with me. মোক ইয়াতে অকলে পেলাই গুছি না যাবা কি ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ'টো পাম পিছত চাই লম পিছতটো পাবা বাট থিংক এবাউট মি কি মই অকলে অকলে থাকিলে ভাল লাগিব জানো নহয় সো ষ্টে হিয়াৰ হা সো ডিনাৰ লাগিলে তাতে লৈ লোৱা টেবলেট লৈ লোৱা যদি খোৱা নাই কোনো প্ৰবলেম নাই বেছি নাই 11টাই বাজিব দে বেছি টেনচন নকৰিবা ৰাতি 1-2টা নাবাজে okay so focus on diversifying agriculture addressing skill deficits and mobilizing resources for green projects strengthening governance and accountability mechanisms for service delivery yate just bujibologia iman bostu nai sao kiba ase jodi bujibologia recommendation india's growth trajectory mane ki jana growth trajectory mane is je suppose ekdu mane alop technical hoy graph ki kisuman economy enekwa grow koribo pare kisuman economy enekwa hobo pare kisuman economy enekwa grow koribo pare enekwa hobo pare these are growth trajectory ha so India's growth trajectory is very smooth this is India's growth trajectory which is very smooth disruptions com maje kiba kibi hoi jay hetu belek kotha but India's growth trajectory is comparatively very smooth hoy enekwa noy it is not like this ki at a time bahut beshi uthi gole tar bisor akko pohi gole no India is trying to build its resilient capacity ki jodi kiba karonot globally jodi kiba issue thake India iman beshi farak nopore he karone saisa olop agot ki discuss korisu global inflation iman beshi thaka karon pisotu India inflation to range or bhitorote asile olop bahi goisile but immediately range ot ahi goise Recommendations include fostering innovation, boosting state capacity and aligning policies with climate priorities, addressing challenges like skill gap and geopolitical risk. Same bostu du protect chapter ote paba. Okay, climate change and energy transition. Sir, Amrit Kal Mane from 7500 years. Yes, exactly. Lakshmi, right. 4 hours bhagor lage, sir. Tomalogar class kori bhagor lage, but I am doing class 4 hours. Moi kori. Mur bhagor na lage. Fasage na lage. Okay, chalo. Global scenario and challenges. Developed nation face delays in energy transition due to geopolitical and economic factor. তার মানে কি ডেভেলপিং নেশন অফ যোনটো এই যে তোমার কার্বন এমিশনস যে কম কৰিব লাগে ডেভেলপড ইকোনমি অলরেডি ধোঁয়া এমিট কৰিলে উন লোকনে अपना ধোঁয়া छोड़ दिया they become developed এতিয়া ডেভেলপিং নেশনসৰ ওপৰতো প্ৰেছাৰ আছে এগ্ৰিমেন্টস বোৰৰ কি তোমালোকে কাৰ্বন এমিশনস কৰিব নোৱাৰিবা কম লাহে লাহে কম কৰিব লাগিব সো ডেভেলপিং নেশনসৰ কাৰণে যদি ইমান problematic hoy industrialization to ehte kita develop hoboi maribo thik ase tar upor geopolitical tension ki jetia develop hobo jay ei developed countries kita ba ei disturbed countries kita ehote kajia kore amar developing countries er upor kiba contagion effect eta hoi jay because the whole world is one family nowadays ki sobe sobor logot connected so he boli developing nations or problem so jiye hok to ei je India kenekwa ke তোমার climate actions lowest what is the status is India's solar power's capacity has increased to 82.64 gigawatt as of April 2024 achieved 40% non-fossil fuel based power capacity by 21 ahead of schedule mane non-fossil fuel based mane solar wind then your clean energy fossil fuel or bahire thik ase to 40% already India achieve korile that is ahead of time
reduce emission intensity of GDP by 33% meeting target 11 years early. India 11 বছৰ আগতীয়াকৈ আছে আৰু it is ahead 11 years ahead that India 33% of the GDP carbon emission already reduce কৰিলে ঠিক আছে pollution yes Delhi Guwahati আৰু বিভিন্ন অঞ্চল বহুত polluted হয় কিন্তু গ্লোবালি যদি চাবলৈ যোৱা India carbon emissions কম কৰিছে এইবোৰ দিল্লীৰ pollution to ইয়াৰ এটো local reason হয় climate change is a reason but local বহুত বেছি pollution তাৰ উচৰে পাজৰে যিমান এই stubble burning হয় হেবুলৰ ধোৱা geographical location to তেনেকুৱা হয় সব ধোৱা কেটা হি তাতে ট্র্যাপ হৈ যায় তো হেবুলি কিছুমান reason আছে but overall যদি চাবলৈ যাও yes India is ahead of time at least এটো document to এটোৱে কয় so এই বস্তুবোৰ অলপ নোট ডাউন কৰিব বস্তু আছে ফাইন adoption strategies irrigation or আছে ইয়াতে प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना what is this प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एटू irrigation or scheme है it is the scheme related to irrigation jar theme is कि हर खेत को पानी बा more crop per drop more crop per drop like what by efficiently using water producing more and more crop jiman kom panit jiman besi ফসল উপজ হয় এটো হল প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিंचाई योजना okay Amit is saying doing class from the beginning single class to skip কৰা নাই because আপোনালোকে বহুত effort দি আছে grateful for CSCP thank you so much আচ্ছা আৰু কিছুমান কোৱেশ্চন আছে পিপিটি কোড পাবা পিপিটি আমাৰ এপত পাবা তোমালোকে স্যাৰ অভিজিত স্যাৰ জিপুল স্যাৰতে কৈছে ময়ো বাৰবতে কৈছো গ্ৰুপতো মেছেজ দিছিলো যে তোমালোকৰ যদি এই পিপিটি টো লাগে CSAP IS একাডেমি যোনটো এপ আছে প্লে ষ্টৰত হেতু ডাউনলোড কৰা অলমোস্ট সবে ডাউনলোড কৰিছে যদি কিছুমান আছা ডাউনলোড কৰা নাই CSAP IS একাডেমি এপ টো ডাউনলোড কৰা তাতে তুমি এটা কোর্স পাবা তার কারণে খালি ₹100 এটা দিব লাগিব 100 only a token amount 100 rupees to di তুমি কোর্স টু পারচেজ কৰিলে আমাৰ ক্লাছৰ যিমান materials আমাৰ ক্লাছৰ MCQs PYQs current affairs magazines হেতু গ্ৰুপত পাবা তাৰ লগত after few days test series will also be available কিছুমানৰ question আছিলে test series পাবানে নাই obviously পাবা কিয় নপাবা without test the preparation is not absolutely not complete test series তোমালোকে পাবা হেতু particular course so এই continuously যাতে তোমালোকে বস্তুটো পাই থাকা এখানে এই 100 rupees এটা পে কৰি তোমালোকে এপৰ পৰা লব পাৰা okay এটো নিৰঞ্জন দাস মই হেতুৱে কলো আপোনালোকৰ কোর্স কেনেকৈ লম তুমি তো ক্লাস কৰি আছা so class to হৈ আছে do crash course class is absolutely free for everyone jodi class related materials test MCQs kiba lage etu 100 rupees course appot goi tumaloge pai jaba aru kiba belek course jodi lage tumi CSCP IS academy phone number call korile hol jubojoti is asking sir pradhan mantri fasal bima yojana ki hoy etu actually crop insurance scheme hoy pradhan mantri fasal bima yojana is a crop insurance scheme juntu farmer e loi lobo pare আৰু যদি কিবা crop failure হয় due to bad weather fire what কিবা যদি crop বেয়া হৈ যায় তেতিয়া government will pay the money the insurance company will pay the money to the farmers that is your crop insurance scheme all right so এই হৈ গল আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষি সিंचाई योजना অমৃত ধৰোহৰ now what is this Amrit Dharohar this is related to wetlands
promotion of wetlands, tourism boost, then tare flora, fauna, protection, heburar mane wetland je ase amar the Ramsar sites, the Ramsar sites, India junbur Ramsar sites ase ei yar under junbur wetland ase etu protection dia aru ki yar etur pora productivity to lwa kenoka ke ei Ramsar sites pora India iman mane upoj eta upoj wetlands bur je ase to tare pora ki dhorone productivity kenoka economy gain koribo pare tourism kenoka boost koribo pare ei wetland er madhyomedi manuhe employment aru income kenoka ke maximum generate koribo pare heburor kane etu eta program that is Amrit Dharohar program, enhance adoption capacity. ঠিক আছে okay next India's energy demand is expected to grow 2 to 2.5% by 2047 India's energy demand ঠিক আছে মানে আজি জিমান আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি বা এনার্জি ইউজ কৰো হেতু ডিমান্ড বাঢ়িব যেতিয়া 2047 হ'ব দ্বিগুণতকে আঢ়ৈ গুণ বাঢ়ি যাব initiatives like Pradhan Mantri Surya Ghar Yojana. What is this Surya Ghar Yojana? It is the solar rooftop program ki the central government is giving subsidy to the people who wants to install solar panels on their roof ki tumar government e koi ase ki amar pora paisa loa subsidy loa তোমালোকে অলপ পয়সা দিয়া আৰু নিজৰ ঘৰত ছাদত সোলাৰ প্যানেল বহাই লো আৰু গুটে ইলেক্ট্ৰিসিটি তুমি সানলাইটৰ পৰা পাই থাকিবা গ্ৰীন এনাৰ্জি ঠিক আছে 30 gigawatt solar capacity 17 lakh jobs green hydrogen mission it is very new green hydrogen mission targeting 5 million metric tons green hydrogen by 2030 ठीक है very important green hydrogen mission very important a union budget government schemes will be doing lately economic survey hetue kolu moi aji just breaker agot moi koisilu je moi economic survey to kiyo agot anilu karon january jetia amar economic survey ahibo tate akku je aba economic survey ami korim he boli etu survey to moi agotia koi korai lulu then on a special junto scheduled ase on economic survey etu ami budget kori ako details of class hobone schemes or absolutely hobo government budget aru economic government union budget government schemes Assam budget government schemes boli class ase tate government scheme specially 2 ghonta session hobo aru budget or 2 ghonta session etu 2 ghonta alright chalo next challenges just tenoka bujibo logia nai document to paisa ba you will just read out the challenges etia moi sao ki tumalogok aru bujabo logia ase ha finance and market mechanism sovereign green bond raised 36000 crore in 2023 for green projects sovereign green bond again bond etu government issue kore by any corporate can also issue generally government e basically kore ya project or karone green projects or karone ঠিক আছে এই green projects or karone government e sovereign green bond issue kore sovereign mane ki India nijor bond sovereign green bond ki tumi government ok jodi green bond ok poisa di asa that means government hetu poisa di green projects koribo tare 36000 crore government e uthaise Indian carbon market incentivizes low emission technologies SEBI sustainability framework ensures corporate accountability hobo itu olop saba Indian carbon market incentivizes ei tomar ei program to Indian carbon market the organization it incentivize low emission technology jodi kunuba eta company ba tumi jodi kiba technology banaisa
production technology into both low emission kore, the ICM will incentivize your firm. Okay, so let's see the next chapter. Social sector. Okay, scheme baba kisuman scheme like major initiatives like Ayushman Bharat, Pradhan Mantri Awas Yojana, Jal Jeevan Mission, improved quality of life. Ayushman Bharat, that is, the Ayushman card holder will get treatment in every government hospital and some empaneled private hospitals up to 5 lakh rupees. Pradhan Mantri Awas Yojanar under Manhok Poisa Dia Hobo Ghor Banabo Karne. Jal Jeevan Mission, that is JJM, all over India কাম চলি আছে, অসমত কাম চলি আছে কি ঘৰে ঘৰে আমাক কি দিব ট্যাপ দিব আৰু সাপ্লাই পানী আহিব এটো ট্যাগলাইন টু কি हर नल में जल हर नल में जल over 10.3 crore women received free LPG under PM Ujjwala Yojana হেবোৰৰ আন্ডাৰত আমি স্পেশাল ক্লাস লম এতিয়া জাস্ট আমি অলপ চাই লও কি কি আছে তোমালোকে নোটও কৰিলা লগে লগে more than 552.6 crore Jan Dhan accounts that we have already discussed. Expenditure trends in social sector. So government kiman pusa kharach korile CAGR er full form hol tumar compounded annual growth rate. Compounded annual growth rate proti bochor compounding hoi growth jiman hoy. Government spending on social service grew at CAGR of 12.8% from 18 to 24. So, able question nahe just mention ase boli dilu. Don't worry. Kiman percent kharoch korise able question exam ot nahe. Don't worry. Percentage se bhoy na khaba. Bobosar percentage di dise etu ahi gole. Jodi ahe no bhabi bhai to right. Percentages generally bhul ke ni diye karon commissions jane ki percentages kune iman monot rakhibo nware. But kisuman ase de GDP growth, NPA, hebur monot rakhibo lage. Spending on health rose by 15 point. Actually, moi ebur disu kiyo janane. Ei je grew, rose, hebur ahe je exam ot. Bahise ne komise. Moi economics sabe kitio pohai nai sir. Moi mane najanu bahise ne komise. Komise sage. Mur to lage komise. Nohoy, sabo lagibo no bahise ne komise. Kiman bahise, kiman komise, that does not matter in your prelims, but bahise ne komise hetu janibo lagibo. Social services accounted for rupees 25.7 of total government expenditure. Hobo ei bahise komise kini janile hol de beti bachao beti padhao women empowerment beti bachao beti padhao etu to janai Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana ki pregnant aru lactating mothers of 5,000 rupees or every mane annually eta sorry annually নহয় installment দিয়া হয় এটো কিছুমান স্টেটে অলপ বেছিকৈ দিয়ে দে ডিফারেন্ট আছে 6.9 crore hospital admission for women were facilitated under Ayushman Bharat ঠিক আছে অলরাইট এতিয়া আমাৰ জলদি হ'ব এবাৰ এতিয়া আমাৰ টেকনিক্যাল নাই ডোন্ট वरी জলদি হ'ব Rural Development Initiatives Swachh Bharat Mission constructed ebu janibo lagibo Swachh Bharat Mission constructed 111.7 crore toilets in rural areas. Jal Jeevan Mission provided 11.7 crore household with a tap water connections. Har ghar nal mein jal. Har ghar ki asle tu हर घर नल से जल ना ओके यस डेजी थैंक यू डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रिड्यूस लीकेजेस थ्रू जैम जैम और फुल फॉर्म व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जैम ब्रेड और जैम न হয় जैमर এটা ফুল ফর্ম আছে কি হয় কোয়া जैम ट्रिनिटी ट्रिनिटी মানে তিনিটা বস্তু व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जैम
No answers. Jan Aadhaar Mobile. It is Jan Aadhaar Mobile. Jan mane, it is the Jan Dhan account. It is your Aadhaar card or Aadhaar number, and it is your mobile. Okay, so Jan Dhan account connected with Aadhaar card number and mobile number. That means ei je tumi DBT paba, direct benefit transfer directly to your account, mobile ot message paba, everything is connected. Gute government or jiman social services directly tumi tumar bank ot paba, and message will be there in your mobile phone. Fine, there is no leakage. আগতে যদি ক্যাশ আসিলে ট্রান্সফার হোৱা আসিলে তোমাৰ একাউন্টত ট্রান্সফার হ'ব বহুত দিন হ'ব, অলপ হৈছে অলপ হোৱা নাই, এতিয়া এইবোৰ সিস্টেম নাই, ডাইৰেক্টলি যোনটো এমাউন্ট ডাইৰেক্টলি তোমাৰ মোবাইলত আহিব, মানে একাউন্টত আহিব। এডুকেশন রিফর্মত কি আছে, এনইপি 2020, এটো ডিসকাস কৰিবলকে বহুত আছে, এটো আমি গভর্নমেন্টত কৰিম। ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি focuses on experimental learning, multilingual education and holistic development. Initiatives like Samagra Shiksha Abhiyan, Poshan Bhi, Padhai Bhi, ba Poshan Abhiyan, Poshan Ma. These are National Nutrition Mission. Then addressing learning gaps highlighted by the National Achievement Survey remains a challenge. লিখিব পাৰিব পোষণ অভিযান, পোষণ মাহ বা পোষণ মান্থ হয় এইটো একচুয়ালি, ইংলিশত মান্থ, হিন্দীত এছামিছত মাহ। Healthcare Aadhaar, Ayushman Bharat we have already seen. Then e-Sanjeevani enabled 26.62 crore telemedicine consultation. It is government eta portal hoy, government of India eta program portal hoy ki that you online tumi doctor online medical consultation lobo pariba under e-Sanjeevani. This was also initiated during COVID. National mental health programs address increasing mental health concern. This is very important. National mental health program. All right. Questions নতুন নতুন বস্তুৰ পৰা আহে ন, এইবোৰৰ পৰা questions আহিব। So we cannot ignore economic survey. জানিবলগীয়া ঢেৰ, 10টাৰ ভিতৰত 9টা বস্তুটো ইয়াৰ পৰা আহে। Poverty alleviation and inclusive growth. 13.5 crore Indian exited poverty between 1516 and 1921 as per the MPI. What is MPI? Multi-dimensional poverty index. Rural India witnessed the largest improvements with states like UP and Bihar leading the way. Mane juntu multi-dimensional poverty index ulai by the United Nations Development Program and Oxford University. Aru Oxford University তোমার ইন্ডেক্স টু ওলাই, এটোৰ মতে ইন্ডিয়াৰ 13.5 crore মানুহ পভাৰ্টিৰ পৰা এক্সিট ওলাই আহিছে, মানে ৰুৰেল ইণ্ডিয়াত চলো এটো হৈছে, আৰু ইণ্ডিয়াত ইউপি আৰু বিহাৰ ইজ লিডিং দ্য ৱে, মানে এটো যে পভাৰ্টিৰ পৰা ওলাইছে তাতে ইউপি আৰু বিহাৰৰ এটা ইম্পৰ্টেন্ট ৰোল আছে। Okay, chalo. So next is our chapter number 8, employment skill development. Etu note koribologia bostu. India's unemployment rate 3.2% in 22-23. Workforce 56.5 crore. It already I discuss korisu. Manufacturing sector pre-pandemic level of G employment asile tatke BC ase. Etu bostu important. 3.2 is India's unemployment rate.
যেতিয়া নেক্সট আমাৰ হেৰি আহিব ন ইকনমিক সাৰ্ভে আহিব 24-25 ত বস্তু কেটা চেঞ্জ হ'ব তেতিয়া আমি এক্সামৰ আগে আগে চেঞ্জেস কেটা কি কৰিম জানা সাপ্লিমেন্ট কৰিম সো মই তোমালোকে এটা কথা কও আজি সাগে অলপ অলপ নোটস বনাইছা তোমালোকে এটো ডকুমেন্টটো পাবা এটোটো থাকিব ন তো এটোৰ পৰা যদি লিখি লব পাৰা প্ৰিন্ট কৰিলে কৰি লবা এজ ইউ উইশ মই কম যেতিয়া পঢ়িবা বস্তুটো জাস্ট ওয়ান লাইন এইবোৰ বস্তু নোট কৰিবা যেতিয়া আমি জানুৱাৰী এন্ডত মানে জানুৱাৰী মানে ফেব্ৰুৱাৰীতে হ'ব আৰু ক্লাছটো ফেব্ৰুৱাৰীত যেতিয়া আমি আকৌ ইকনমিক সাৰ্ভে ক্লাছ কৰিম সেম বস্তু কেটা আহিব ন কিন্তু নাম্বাৰস কেটা বেলেগ বেলেগ হ'ব তেতিয়া সেম তুমি হেই কপিটোত নতুন ডেটাটো লিখি যাবা ডাবল কষ্ট নহব মানে এতিয়া জাস্ট স্কেলিটনটো বনি আছে জানুৱাৰী আহি ইকন 24-25 ইকনমিক সাৰ্ভে গল আহি পালে এটো আমি সাপ্লিমেন্ট কৰিব লাগিবই দে কাৰণ মাৰ্চত পেপাৰ হ'ব এনেকুৱা দেখা গৈছে কি এসপ্তাহ আগৰ নিউজো ইপিএসসি খুদিছে Youth unemployment rate fell to 10% in 2023 from 17.8 in 17-18 अच्छी बात female labor force participation rate rose মানে women or junta unemployment rate hetuo komise ekane FLFP bahise women workforce participation supported by PM Matru Vandana Yojana aru PM Ujjwala Yojana already discussed skill development only 4.4% of young workers are formally skilled. This is very, very bad. Total workforce or khali 4.4% young workers were formally skilled. Baki tumar formally unskilled. Highlighting gap in skilling. Key initiative ase ebuor karone Skill India Mission, National Apprenticeship Promotion Scheme, Skill India Mission, National Apprenticeship Promotion Scheme, এই তোমার স্কিল গ্যাপৰ কাৰণে আছে মন কৰিবা বস্তুটো ডিজিটাল স্কিলিং program such as UI prepare workforce for AI driven jobs কিমান possibility UI মানে युवा আৰু AI so this is a digital learning platform to teach the youth about AI in skill about AI ki enako ke AI use kori nijor skill bur upgrade koriba AI hikatu eta skill so ekane tumi saba ajikali bahut lagi poise AI hika eto government er UI all right you can check this okay challenges bur tumalage pohile gom baba future of work and AI impact so future of work all of futuristic kotha ase AI creates opportunities in agriculture AI creates opportunities in healthcare education but disrupt routine jobs thik ase kisuban change ahile all of disruption hobo sectors like BPO mane business process outsourcing mane call center je thake ebur BPO hoy but new roles face risk but new roles in data analytics and cyber security emerge mane hefale jodi India aji BPO lead kore due to AI BPO downfall hobo pare kintu anfale jodi manubure skill development kori loy titia data analytics er nisna kaam ase cyber security nisna job ase hebureto manu involve hobo skilling programs must focus on AI integration and future ready technologies government initiative entrepreneurship or karone pradhan mantri mudra yojana stand up India startup India schemes like pradhan mantri ABRY and EPFO payroll additions enhance formal formal employment labor codes labor codes streamline regulation improving transparency and accountability pradhan mantri ABRY hol tomar
आत्मनिर्भर रोजगार योजना, आत्मनिर्भर रोजगार योजना, लेबर कोड स्ट्रीमलाइन हो गल ठीक है। तो ABARY इटू किन्तु EPFO माने एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फांड ऑर्गेनाइजेशने इटू इनिशिएट करिছে इटू हल माने चलाय आरो ABRY हेबुर आमी साम इতিয়া आमी डिस्काशনত नाजाও हेबुर कलो ना हेबुर जल्दी जल्दी हबो आरो हेबुर डिस्कास करिबलगिया আছে लाइक हेबुर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कि इटू लोन হয় इटू 10 लाख लगे लोन आছিলে एबारर बजेटत हेतु बहाइছে 20 लाख কৰি দিছে स्टैंड अप इंडिया स्टार्टअप इंडिया हेबुर তোমালোকৰ गवर्नमेंट स्कीम्सत वी विल डिस्कस ओके सो एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट কি আছে চাও एग्रीकल्चर grew at 4.18 annually over the last 5 years record food grain production of अच्छा स्टूडेंट्स से कंफ्यूज हो पारे सर हेफाले 20% over 17.7% और जीडीपी कंट्रीब्यूशन आहिছে तार माने कि एग्रीकल्चर की कमिছে नो एग्रीकल्चर तेनेकुवाके कमा নাই year on year ত কমিব পাৰে বাট লাষ্ট 5 ইয়াৰত 4.8% एनुअली ग्रो কৰিছে মানে টোটাল প্ৰডাকশন কিন্তু হেফালে সার্ভিসও বাঢ়িছে হেফালে ম্যানুফ্যাকচারিংও বাঢ়িছে পার্সেন্টেজ ওয়াইজ ডিভিয়েট কন্ট্রিবিউশন তো কম নট বিকজ অফ লেস প্রোডাক্টিভিটি record food grain production of 329.7 million tons in 22-23. It is a record food grain production. India is the largest producer of milk, etu jana, pulses and spices, and second largest for rice and wheat. It again potential question. He largest जगह दी दिबो second largest जगह दी दिबो largest, so you people will get confused. Challenges already discuss करिसिलो एबार same बस्तुটো আছে okay government initiative MSP provides remunerative MSP this is your minimum support price provides remunerative returns especially for oilseeds and pulses. Digital agriculture mission promotes smart and agriculture technology. PM Kisan and PM Matsya Sampada Yojana itu fishery karne enhance income support and infrastructure development. PM Kisan is Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi farmers ba farmers family government or para paisa diya hoy. Same is the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana to fish mane fishery karne diya hoy. Promoting crop diversification. National Food Security Mission boosts pulses, oilseed and nutri-cereals production. Crop diversification program reduces dependency on water-intensive crops. Higher MSP for coarse cereals and oilseeds incentivizes diversification. ENAM. It is National Agriculture Market. It is a kind of a e-marketplace where the farmers or the APMCs, agriculture produce market committees, register their goods directly to the portal. Aru different government departments or godowns they can purchase directly for the farmer or the APMC. Mane kind of a e-commerce platform into farmer or APMC involved thake. AgriStack and Krishi DSS leverage data for improved agriculture decision. Please, ebur bostu olop mark kori thoi dia. We will discuss lately. Aji nohoy. Drones and precision farming enhance productivity and sustainability. Very important. Question ahibo pare. Both in prelims and mains. Precision farming related ki bostu right wrong. Etu precision farming ki hoy. National Mission for Sustainable Agriculture promotes climate resilient farming.
Then another, PM Pranam encourages reduced chemical fertilizer use. Micro irrigation scheme and watershed and watershed projects improve water usage efficiency. Alright, PM Pranam यार full form to तुम्हें लिखिबो परा मैं कोई दियो प्रधानमंत्री program for restoration and restoration comma awareness comma generation comma generation and amelioration earth. Program for restoration, awareness, generation, nourishment and amelioration of earth, of Mother Earth, that is PM Pranam. Etu ki tomar fertilizer related scheme hai. It is a scheme related to fertilizer. Alright, so a whole next aru besi nai, we are about to end mane Indian tabisot Assam to start Assam to besi noy horu livestock grew at CAGR chalo ebur to data hoi gol scheme yate ase HIDF aru Pradhan Mantri Matsya Sampada kolu fishery production reached record chalo yato saba fishery production o bahise 17.54 million tons of mass production hol industry yato scheme kisuman paba industrial GVA to sailwa it is 25% above pre-COVID levels. COVID er agot jiman level ase tatke 25% besi. Manufacturing yate important hoy to manufacturing aru construction 9.5% bahise. Growth sector ki machinery, chemical, pharmaceutical aru transport equipment. Hebur question ahe. Declining sector etu bosor petroleum, textile, beverage. Alright, government of PLI scheme ase aru ase PM Mitra Park. PM Mitra. Sector cement sector specific ho yate data ase tomar. Cement production reached 427. Don't worry, these things will not be asked. Pharmaceutical, see, these are all your sunrise industry. These are all sunrise industry. Question can be asked like this: which of the following industries are considered as sunrise industries in India? Tetya tomalokor itu lagibo. Yate mobile ahibo, mobile phones, mane smartphone. Smartphones. Another very important point. MSMEs contribute 35.4% of manufacturing output and 45.7% of export. This data to both important. Manufacturing output of MSME kiman contribute kore aru export of MSME kiman contribute kore. That is very very important. Udyam registration karne eta portal ase yar naam hol Udyami Mitra. Note down it, Udyami Mitra. MSMEs benefit from government schemes and enhanced credit access.
All right, লিখিছা? Okay, so recommendation outlook তোমালোকে নিজে চাই ললে হ'ব এতিয়া service sector grew at 7.6% যাৰ GVA সবতকে বেছি serviceৰ export 44% of total export কি include কৰে software service business service মানে ইয়াতে BPO business process outsourcing GST collection reached 20.18 lakh crore reflecting robust sectoral activity. Bank credit to the services sector grew by 22.9%. Chalo, itu already we have discussed. Okay, so yata aru eta khali notun aviation sector means your that aeroplane and all. Aru real estate mane construction. So construction means yate thaka flat jo bone je. Saw significant credit inflows with aviation credit going 60-56 মানে সবতকে বেশি পয়সা aviation sector পাইছে এবা লোন কার পরা তোমার কমার্শিয়াল ব্যাংকসৰ পৰা হ'ব এইবোৰ বস্তু অলপ তুমি কম চালে হ'ব এতে কি ভেরি গুড ডিজি যাত্ৰা ইয়াতে important and regional connectivity schemes enhance accessibility and efficiency. Air traffic increased by 15%. Ports and ships registered higher cargo and handling expanded capacity. India ebar welcomed 92 lakh foreign tourists. Schemes like Prasad, tourism, Swadesh Darshan scheme. Prasad likhitwa Swadesh Darshan scheme. Okay. IT sector কিছুমান scheme আছে সবা future skills prime support AI and deep tech initiatives like future skills prime support AI and deep tech growth. We will discuss all this. Just তোমালোকে note down কৰা last second chapter infrastructure national monetization pipeline to olop bujhai diu listen now what is this national monetization pipeline monetization means kunuba eta asset ok tumi eneka kamot lagaisa tare pora paisa ahi thakibo bikri kori dia nohoy monetize kora ki suppose tumar eta ghor eta ase jot kuno na thake tumio na thaka room ase suppose duta তুমিও না থাকা তাত কোনো না থাকে এনে পৰি আছে বাট দ্যাট রুম ইজ ইওর অ্যাসেট তুমি এতিয়া ভাড়াত ভাবিছা কি ভাড়াত দি দিবা তো তুমি ভাড়াত দি দিলা তো এই যে তুমি ভাড়াত দিছা হেতু কোৱা হয় মনিটাইজেশন কারণ এই রুমৰ পৰা তোমাৰ এতিয়া পিৰিয়ডিক্যাল ইনকাম আহা আৰম্ভ হ'ব কিবা লিজত দি দিছা তুমি এক বছৰৰ কাৰণে আৰু লামসাম পেমেন্ট এটা লৈ লৈছা হেতু হল তোমাৰ অ্যাসেটৰ মনিটাইজেশন তেনেকুৱা Government of India ro kisuman asset ase land ase cargoes ase ships ase aeroplanes ase ports ase airports ase government e jodi solabo noare government e ki kore government e etu private company di diye solabo karone ki bhai tumi etu loi lua aru tumi etu solai thaka ঠিক আছে যেনেকুৱা আমাৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ ইন্টাৰনেশনাল এয়াৰপোর্ট Guwahati airport juntu edu government ki korise edu Adani group ok di dise bikri kori dia nai edu monetize korise ki edu maintenance apuni korok tare jiman ji business hobo paisa apuni pabo bhara sara apuni pabo kintu eta lump sum kinba yearly payment government ok di thakibo asset to private company manage koribo solabo paisa pabo public or pora ba beleg vendors or pora কিন্তু গভর্নমেন্টক এটা ভাড়া দি থাকিব বা লামসাম এটা পেমেন্ট কৰি দিব আৰু এটো এটা পার্টিকুলার 10 বছৰ 15 বছৰ 20 বছৰৰ কাৰণে হ'ব পাৰে লিজত এটো কোৱা হয় মনিটাইজেশন তো তেনেকুৱা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া 2019-20 ত আইডেন্টিফাই কৰিছিলে কিছুমান গভর্নমেন্টৰ আন্ডাৰলাইং এসেট which is eligible for monetization so গভর্নমেন্টে এটো মনিটাইজেশন প্ৰসেছত ৰাখিছে এটো প্ৰগ্ৰামক কোৱা হয় National Monetization Pipeline.
তো এটো কমপ্লিট হল financial year 24 ত গভর্নমেন্টে 3.81 lakh crore rupees রিসিভ কৰিছে through this monetization pipeline ঠিক আছে हाई स्पीड कॉरिडोर्स चलो ये जो रास्ता हाईवे बनी है अंडर भारतमाला परियोजना एसेट मोनेटाइजेशन जस्ट तुम्हारा को बोलूं रेलवे की वंदे भारत ट्रेन फ्रेट कॉरिडोर मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर इलेक्ट्रिफाइड नेटवर्क एक्सपांडेड टू 63,456 किलोमीटर रूट पोर्ट्स और शिप्सत तुम्हार याते আছে सागरमाला प्रोग्राम और हरित सागर माने ग्रीन ओशियन सागरमाला प्रोग्राम इट इज द कनेक्टिविटी ऑफ द पोर्ट्स कनेक्टिविटी ऑफ द 7516 किलोमीटर कोस्ट लाइन रिन्यूएबल एनर्जी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चलो हाइड्रोजन मिशन आमी करिसु याते ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर लिखि थबा एबुर टर्म्स केटा लिखि थबा all right these things are done এবুৰ আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিছো এবুৰ অলপ ৰিপিটেটিভ আছে কোনো কথা নাই লাষ্ট চ্যাপ্টাৰ এটো বেছি এটো অলৰেডি হল আমাৰ চ্যাপ্টাৰ নম্বৰ 6 তো আছে 13 তো আছে reduced emission intensity of GDP by 33 चलो 11 বছৰ আগত আছে আমি পঢ়িলো এটো 40% ইলেক্ট্ৰিক ক্যাপাসিটি থ্ৰু নন ফসিল হেতু আমি পঢ়িলো ओके ठीक है सोलर अलायंस इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया फ्रांस एंड अदर कंट्रीज कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है सो एबो हम ऑलरेडी पढ़िलो फोकस ऑन एनर्जी सब्स्टिट्यूशन इग्नोर्स ओवर कंजम्पशन लाइफ साइकिल कॉस्ट ऑफ रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज आर ऑफन ओवरलुक्ड चलो ठीक है हबो मिशन लाइफ इटू सेपरेटली আছে लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट emphasis individuals responsibility for sustainable living launched at COP26 in 2021 mission life promote 75 actionable items like reducing single use plastics and conserving water mission life এনেকুৱা directly কেনেকুৱা question আহিব mission life or under কি program আছে তো তাৰে তিনিটা চাৰিটা statement দি দিব কোনটো right বা কিমানটা right আজিকালি তো কোনটো right আহে আৰু লগত আহে কিমানটা right तो এটা হল ৰিডিউসিং সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক আৰু কনজার্ভিং ওয়াটার আৰু ঢেৰ আছে আমি সাম পিছত এনকারেজেস ভলান্টারি অ্যাকশনস লাইক গিভ ইট আপ এলপিজি সাবসিডি স্কিম এটো বহুত পুৰণা হৈ গল 2015 কি চ্যালেঞ্জেস ইন ক্লাইমেট অ্যাকশন $6 trillion লাগিব ফর এনডিসি ওকে চলো এবোৰ আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিলো কিবা নতুন আছে নাই আমি এতিয়া লাহেকে Assam not to start poem again. Yes, we are done. We are done with Indian economic. Indian economic survey amar whole. Now we will start with Assam economy. To basic time na lage de. Assam economy to basic time na lage. Don't worry. So moi janu tumalokor bahut time hoi gol from 7 8 9 10 3 ঘন্টা 16 মিনিট হল 3 ঘন্টা 16 মিনিট হল আৰু অলপ টাইম সো থাকা বাই 11 হৈ যাব ওকে কোনবা কৈছা নেট হেক স্যার আই এম ভেরি সরি ফর দ্যাট উপায় নাই আমাৰ অলপ কৰিব লাগিব আমাৰ অলপ কষ্ট কৰিব লাগিব So Assam economic তেনেকুৱা বুজিবলগি একো নাই এনেকা ফাস্ট হৈ যাব কৰ পৰা কোৱেশ্চন আহিব খালি হেতুৱে কম মই Okay, so this is your Assam economic survey 23-24 কিন্তু কথাটো এটো হল কি ইমাননো কোনো টেনশন লগিয়া কথা নহয় Indian economic survey to আহি যাব January 31st Assamot to দেৰি হ'ব
কিন্তু আসামৰ এটা কি হয় আসামৰ যোনটো ইকনমিক সাৰ্ভে আছে এটো চেঞ্জ নহয় এটো একেই থাকে সো কিছুমান যেতিয়া পঢ়িবা ন বহুত পুৰণা বস্তু পাবা খালি আসাম গভৰ্ণমেণ্টে নাম্বাৰস কিটা অলপ এড কৰি দিয়ে সো এতিয়া যোনটো ইকনমিক সাৰ্ভে আছে হেতু চালে দ্যাটস ইট ওকে আসাম ইকনমিক সাৰ্ভে পৰা কোৱেশ্চন আহে এতিয়া আসাম ইকনমিক সাৰ্ভে আৰু যোনটো আমি ইউনিয়নৰ ইকনমিক সাৰ্ভে চাইছো তাৰে মাজত বহুত বস্তু কমন থাকে তাৰমানে যদি ইণ্ডিয়ান ইকনমিক সাৰ্ভেটো তুমি বেছি ভালকে পঢ়িছা তেতিয়ালে আসামৰ বহুতখিনি পাৰ্ট অলৰেডি পঢ়িলা খালি কিছুমান অলপ ফ্যাকচুৱেল নাম্বাৰস কিছুমান জানিব লাগে যোনটো দেখা গৈছে যে এনেকুৱাকে খুদে কেনেকুৱা আৰু এটা বস্তু চোৱা কি আসাম ইকনমিক সাৰ্ভেটো কোনে পাবলিশ কৰে আই ডোন্ট নো ইট ইজ ভিজিবল from here or not. I think it is not visible in your screen. Assam Economic Survey is published by the Directorate of Economics and Statistics. Directorate of Economics and Statistics. Itu document to papa tare pora tumi sai lole hol. ठीक है? Question tenoka ke ahe. Eta class or arambonit dekhaichilo no gaon panchayator aru ebar dekhabo lage niki? নালাগে সে মনত আছে না এটা কোৱেশ্চন দেখাইছিল PYQ 2020 most probably APSC সুধিছিলে how many গাঁও পঞ্চায়তস are there in Assam একবার সোয়াচুন number of গাঁও পঞ্চায়ত এইয়া চাইছা তেনেকুৱাকে কোৱেশ্চন আহিব This is how question will come. Town. Ibur ase Assam Economic Survey. So, tenakage document to moi loi anisu. So yeah, etu particular 23-24 or mote. See Assam 23-24, but update is 22-23. But something has been changed. But silo document mote. District 35, Revenue Circle 154, Gaon Panchayat 2197. Inhabited village মানে যে ভিলেজত মানুহ থাকি আছে inhabited village 25372 ডাঙৰ নাম্বার কিটা নাহে uninhabited 1023 মানে তাতে মানুহ না থাকে number of town 214 so এইবোৰ বস্তু চাই লবা next census or all of data আছে economic survey total population in terms of crores 31205 তাৰে মাজত মেল 15939 so তেনেকুৱাকে ডেটাবোৰ আছে তো if you see the literacy rate 72% is the literacy rate sex ratio it is 958 per 1000 male Assam has 958 female per 1000 male scheduled tribe kiman 3848 এই নাম্বাৰস কেটা চাই লবা হা এইবোৰ ইম্পৰ্টেন্ট নহয় আৰবান রুরাল এইবোৰ দৰকাৰ নাই জি চাব লাগে শিডিউল কাস্ট কিমান আছে শিডিউল ট্ৰাইবস কিমান আছে পপুলেশন ডেন্সিটি কিমান আছে লিটাৰেসি ৰেট কিমান সেক্স ৰেশিও কিমান পার্সেন্টেজ অফ আরবান পপুলেশন কিমান এই কেটা বস্তু আমাৰ লাগিব ঠিক নেক্সট আহি যাও অলপ ইকোনমিক কনসেপ্টত তো ইয়াৰে মতে লেটেস্ট যোনটো হ'ব মানে আপডেটেড আৰু আহিব state or GDP যদি আমি চাও current price তো current price মানে ইয়াতে nominal GDP কথা কোৱা হৈ আছে ইয়াতে তোমাৰ 49316 it is in crores আৰু constant price মানে এটো হল তোমাৰ nominal GDP আৰু এটো হল তোমাৰ real GDP This is the nominal GDP, this is the real GDP. Primary sector, mane agriculture, secondary service sector. So, ebur numbers are not that important. Next, ami document to solve. Yate swa. Yate olop likhi disu olop bhalke ase. Total population Assam or 312.05 lakh. Tare bitorat male 159.39, female 152.66 projected population 2022 it is 2011 it is 2022 মতে 353.78 lakh ঠিক আছে
2011 ত আছিলে 312.05 lakh আৰু 22 ত projected 353.78 মানে সেন্সাস হোৱা নাই ন এখানে এটা projection তো decadal growth কিমান এটো চলো এটো 2011 ৰ হয় বাট এটো আৰু বাঢ়িছে 17.07 তো এতিয়াও চাগে আৰু 8 পৰা 10% পপুলেশন বাঢ়িছে মই আৰু এটা বস্তু দেখাব বিচাৰো পপুলেশনৰ ইয়াত এটা বস্তু চোৱাচোন তোমালোকে ডায়াগ্ৰামটো চোৱা মই আতৰি দিছো ইয়াৰ পৰা see the diagram এটো আসাম ইকোনমিক সাৰ্ভেৰ পৰাই লোৱা জাস্ট মই এটা বস্তু বিচাৰো আনসাৰটো বিচাৰো তোমালোকৰ পৰা কি এই ৰেড লাইনটো ইণ্ডিয়াৰ পপুলেশন হয় ব্লু লাইনটো আসামৰ পপুলেশন হয় from 1951 till 1971 1951 to 1971 India's population to at a stable rate of bahise kintu Assam's population to jump marise from 1951 to 1961 tapisot 61 or 71 motamoti bahise ba almost high asile kintu 71 or 81 ki hoi gol population drop korise Assamor I ask you why কি কাৰণত ইণ্ডিয়াত তো ষ্টেবল আছে আসামত কিয় এনেকুৱা আসামত পপুলেশন ঘুপকে বাঢ়িছে আৰু 71 ৰ পিছত আকৌ কমিছে কিয় এই বস্তুটো কিয় হৈছে প্লিজ আনসাৰ অলপ মই দি আছো 1 মিনিট separation of other states from Assam আৰু কিবা বেলেগ ৰিজন বাহাটো আগত কোৱা কমাটো পিছত আগতে তোমালোকে কমাটো কৈ আছা বাহাটো কোৱা নাই তুমি ইনক্ৰিজ টু ইণ্ডিয়াত টু ইনক্ৰিজ হৈছে বাট আসামত তো ভাই মানে ইণ্ডিয়াত তো সোৱাত 13 ৰ পৰা 21 আৰু আসামত তো 19 ৰ পৰা 35 এটো বহুত জাম্প এটো বাঢ়িছে কিয় এটো লাগে মোৰ বাহাটো লাগে বাহাৰ তোমালোকে কমা ৰিজনটো কৈ দিছা বাৰু বাঢ়িছে due to migration 1951 to 1961 even till 1971 61 লকে এই 10 বছৰত প্ৰচণ্ড মাইগ্ৰেশন হৈছিল সবতকে বেছি তাৰে পৰা ইষ্ট পাকিস্তানৰ পৰা আৰু 61 ৰ পৰা 71 তো অলপ আছে অলপ বেছি ষ্টেবল দেখাই দিছে এতে বাট তাতেও বেছি বাঢ়িছিল so from 1951 to 1971 there was heavy migration okay তাৰ পিছত ইটো পইণ্টত হয় তোমাৰ আসাম আন্দোলন এতিয়া ডিপোৰ্টেশন হয় okay so তাতিয়া পপুলেশন কমা আৰম্ভ হয় and this is also true কি আসামৰ পৰা বিভিন্ন ষ্টেটক সেপাৰেট কৰি দিয়াৰ কাৰণে আসামৰ পপুলেশনটো ইটো ভাগে কমিছে very good পাইছা ইটো জানি ভাল লাগিলে okay চলো start কৰো so Assamor 86% population ক'ত থাকে rural areas ত থাকে যোনটো all India average তকে higher then এইবোৰ data number পঢ়ি মই তোমালোকক বোৰ নকৰো
তাৰপিছত চাও Assam is among the high performing states in terms of GVA and GSDP মানে gross state domestic product যাৰ যোৱা বছৰতকে এই বছৰ গ্ৰোথ আসামৰ 15.6% হৈছে nominal GSDP projected to reach 6,43,089 crore okay etu monot rakhibo para 6 lakh crore বুলি মনত ৰাখিলে হ'ব more than 6 lakh crore ইটো perfectly মনত নাথাকিলে আসামৰ জিডিপি more than 6 lakh crore revenue source কথা লিখা আছে আসামে revenue source কৰ পৰা পায় এইবোৰ ফান্ডিংৰ কাৰণে এটা তো ষ্টেটৰ ৰিসোৰ্সত ইমান আৰু সেন্টাৰৰ পৰা 77,072 crore মানে question তো এনেকৈ খুদিব পাৰে বাট ট্ৰিভিয়াল হয় নুখুদিব পাৰে চান্স ইমান নাই কি revenue source কি আসামৰ ডমেস্টিক নেকি সেন্টাৰৰ পৰা বেছি আহে আসামৰ খৰচৰ কাৰণে পইচা সেন্টাৰৰ পৰা বেছি আহে ঠিক আছে এটো মনত ৰাখিবা আসামৰ রাইস প্ৰডাকশনৰ যদি অলপ লক্ষ্য কৰা এই তিনিটা বস্তু চোৱা আসামত প্ৰিডমিনেন্টলি এই তিনি ধৰণৰ রাইস হয় অটম রাইস উইন্টাৰ রাইস আৰু সামাৰ রাইস সো সবতকে বেছি যোনটো রাইস প্ৰডাকশন হয় দ্যাট ইজ দা উইন্টাৰ রাইস যোনটো এছামিছত আমি কি কও খালি ধান তুমি মোক কোৱা অটম রাইসক কি কয় আৰু সামাৰ রাইসক কি কয় অটম রাইস আৰু সামাৰ রাইসক কি কয় এছামিছত আৰু উইন্টাৰটো মই ঠিক কৈছো না নাই হেতু কবা What is this autumn rice known in Assamese and summer rice known in Assamese? Summer rice is what? Autumn rice is Boro or autumn rice is Ahu? Summer rice is Ahu. Aru, autumn rice is Boro. Okay? Is it correct? Okay. Aru eta bostu saba ki ei recent year of autumn rice aru winter rice or production decrease hoise kintu summer rice or production to bahise by 1.8%. Ebur bostu olop lokkhoniyo. All right. ठीक है चलो thank you for your answers thank you so much next forest in Assam Assamor forest kiman cover hebur olop tomalogot janibo lagibo recently jonto 2023 eta program hoi goise that is Amrit Vriksha Andolan launched on 8 June 2023 to promote forest plantation of commercially viable trees focused on planting commercially important tree species such as timber, plywood producing trees, medicinal plants and fruits like chandan aru boga chandan. Alright, very important. Amrit Vriksha Andolan. Commercially viable trees mane jun keta tumi market of dam ase jun bur gos লগোৱাৰ পিছত হেবোৰ কমাৰ্শিয়ালি এক্সপ্লইট কৰা যাব বিকিব পাৰিবা লাইক টিম্বাৰ প্লাইউড জিডি বনাই মেডিচিনেল প্লান্ট বা লাইক ট্ৰিজ লাইক চন্দন আৰু বগা চন্দন এটো আমি ডিসকাস কৰিছো ইয়াতে এটো সাগে ইয়াতে ভিজিবল নহব পাৰে বা ডকুমেন্টত ভিজিবল হ'ব দিস ইজ দা লাইফ এক্সপেক্টেন্সি বহুত ইন্টারেস্টিং
This is the life expectancy ratio over the years in Assam. Yate junto ase to 1800 ha. 1800 ot মানুহৰ লাইফ এক্সপেক্টেন্সি আছিলে 25 বছৰ 25.44 25 বছৰ লাইফ এক্সপেক্টেন্সি ইন 1800 ইয়াতে 1920 ৰ এটা ডেটা আছে 1920 লাইফ এক্সপেক্টেন্সি was 21 বছৰ then 1980 life expectancy was 52 years 2020 life expectancy 69 years all right so it is very interesting so bhabilu tumalogor log share koru ki 1800 ot manu 25 chalo bahut purana ta 1920 21 reasons varieties ebur prelims or karone nohoy কেতিয়াবা আমি মেইনছৰ পার্সপেক্টিভত যদি ক্লাস কৰো তেতিয়া হেবুৰ বস্তু আমি ডিসকাস কৰিব লাগে বহুত থাকি যাব অল ৰাইট সো এটো পপুলেশন ডেন্সিটি তাৰে পৰা কোৱেশ্চন আহে মানে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটত পপুলেশন ডেন্সিটি যোৱা বছৰ প্ৰিলিমছত কোৱেশ্চন আছিল কি হুইচ অফ দা মানে তোমাৰ ডিসেন্ডিং অৰ্ডাৰ ডাঙৰৰ পৰা সৰু তেনেকুৱাকে যদি আমি পপুলেশন ডেন্সিটি হিচাপে এৰেঞ্জ কৰো ষ্টেটক শুনিবা যদি আমি ডিসেন্ডিং অৰ্ডাৰত মানে বেছিৰ পৰা কম তেনেকুৱাকে যদি এৰেঞ্জ কৰো নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটত তো কেনেকুৱা ইন টাৰ্মছ অফ পপুলেশন ডেন্সিটি কেনেকুৱা হ'ব তো এইটো হল চাৰ্ট ইয়াৰে পৰা একদম কোৱেশ্চন আহিছিল যোৱাবাৰ এইবাৰৰ প্ৰিলিমছ নহয় তাৰ আগৰবাৰৰ প্ৰিলিমছত তো সবতকে বেছি পপুলেশন ডেন্সিটি কোট পোৱা যায় আসামত সব নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটত সবতকে বেছি ডেন্সিটি আসামত কিন্তু যোৱাবাৰ কোৱেশ্চন কি আছিল আসাম নাই আসামৰ বাহিৰে বাকি কিটা ডেন্সিটি দি দিছে বাকি কিটা ষ্টেটৰ নাম লিখি দিছে আৰু তুমি এৰেঞ্জ কৰা সবতকে বেছি কা তাৰ পিছত কোন তাৰ মানে এইটো ন দুটা ষ্টাৰ মাৰি থৈ দিম দিস ইজ 2 ষ্টাৰ এইটো ভালকে পঢ়িবা এইটো আকৌ আহিব পাৰে কোনো গ্যাৰান্টি নাই এবাৰ আহিছে যদি আৰু এবাৰ নাহে কোনো কথা নাই ন আহিব পাৰে so this is very important so it is gross value added of India and Assam so sao Assam or different sector e kenekwa kiman contribute kore sao মানে ইয়াৰ পৰা স্টেটমেন্ট বেস হ'ব পাৰে কি এনেকুৱা উল্টাই দি দিব কি যেনেকুৱা এগ্ৰিকালচাৰ ফৰেষ্ট্ৰি আৰু মাইনিংত India's share hol 15.1%, Assam's share hol 16.7%. All of difference basic thaka all of sao moi robason. Suppose financial ito 7 number. Financial, real estate aru professional service. Tares service or khetrot India's share in GDP is 22.5 or Assam's 6.4. Statement of jodi di diye Assam or India ke besi hoy. আমি তো নাজানো তো এটা আমি জানিব লাগিব এটো কি কোনটো সেক্টৰৰ শেয়াৰস কিমান হয় এটো নাজানিলেও বেছি নে কম হেতু আমাৰ জানিব লাগে ঠিক আছে সো এটো তুমি চাই লব পাৰা ম্যানুফ্যাকচাৰিং তো ইন্ডিয়া বেছি আছে মই এটো এনেকাকে লিখো ন এগ্ৰিকালচাৰ ফৰেষ্ট্ৰি মাইনিং ইন্ডিয়া বেছি সৰি Assam besi, India com, mining aru quarrying Assam besi, India com, manufacturing India besi, Assam com, electricity, gas, oil, other water supply heburot India besi, Assam com, construction Assam besi, India com, money India average, trade, hotel, transport, communication Assam besi, India average com, financial India besi, Assam com, public administration, defense and other service of duta same. All right. So it is again very important. All right. Next, Amisao. Okay. Next, Hebrew contribution kini aru GVA Hebrew data hoy Hebrew puri time loss na kuru sai loba. Agriculture. So agriculture aru ki additional ase sao.
হা এগ্ৰিকালচাৰ তো বেকবোন হয় আমি এটো ইন্ডিয়ান এগ্ৰিকালচাৰত চালো আসামত it supports 70% of the rural population as their primary source of occupation and livelihood অসমৰ 70% মানুহ এগ্ৰিকালচাৰৰ লগত ডাইৰেক্টলি যুক্ত total number of farmer family 27,41,722 agricultural census 1516 this 1516 is the last agricultural census in India ঠিক আছে এটো কোৱেশ্চন আহিব পাৰে লাষ্ট এগ্ৰিকালচাৰ সেন্সাস কেতিয়া হৈছে 1516 average operational land holding 1.10 hectare important ইয়াতে মই জিজি আনিছো সব important সব data important 85% of farmers are small or marginal farmer কাক কয় মন কৰিবা those farmers যাৰ average land holding 2 হেক্টৰতকৈ কম those farmers whose average land holding 2 hectares otke kom ye hol small and marginal farmers okom India to around tenakwai percentage small or marginal farmer okomot 85% jar average land holding 0.36 hectare 1 hectare no hoy bahut kom total cultivated land iman okay next the government of Assam has issued identity cards to farmers to recognize their contribution. These cards are used to develop a database of farmers in the state. All right, chalo Directorate Agriculture during the period of 2002 to 2000 মানে এই যোৱা 20 বছৰত অসমত 45 লাখৰ ওপৰত কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ড ইস্যু হয় sanction হয় 20,924 crore as credit to the Assamese farmers. The government of Assam has introduced zero interest crop loans for farmers. 100% interest subvention is provided on agricultural loans up to a limit of 1 lakh. Okay, again, कोई common paba. हर खेत में पानी that is your प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इटुर कथा याते लिखा আছে तो हेतुर अंडৰত কাম হৈছে লাইক ডিস্ট্ৰিক্ট ইৰিগেশ্যন প্ল্যান অসমে বনাইছে এনুৱেল ইৰিগেশ্যন প্ল্যান বনাইছে আৰু ষ্টেট ইৰিগেশ্যন প্ল্যান বনাইছে ওকে কি তাৰ মানে ইৰিগেশ্যন প্ল্যান 3 টায়াৰ ইৰিগেশ্যন প্ল্যান আছে ডিস্ট্ৰিক্ট ইৰিগেশ্যন প্ল্যান এনুৱেল একচন প্ল্যান আৰু ষ্টেট ইৰিগেশ্যন প্ল্যান আৰু ইৰিগেশ্যন আৰু ফাৰ্মাৰ্ছক গভৰ্নমেন্ট অফ আসামে ট্ৰেক্টৰ দিছে শ্যালো টিউব ওয়েলস দিছে রোটোভেটারস দিছে পাওয়ার টিলার আৰু বিভিন্ন বস্তু গ্ৰান্ট কৰিছে আৰু এটা স্কিম আছে CSS সাবমিশন অন এগ্ৰিকালচাৰ মেকানাইজেশন এটো 2014-15 মিনিষ্ট্ৰি অফ এগ্ৰিকালচাৰ আৰু ফাৰ্মাৰ ওয়েলফেয়াৰ গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া লঞ্চ কৰে তাৰ আন্ডাৰত ফাৰ্মাৰ্ছক agricultural machinery use কৰাটো promote কৰে কেনেকুৱা by giving financial assistance up to 95% subsidy up to a maximum of 9.5 lakh ঠিক আছে মানে এই ট্ৰেক্টৰস বা নতুন এই ধৰণৰ machines কিনিবলে government of India has given 95% of subsidy to Assamese farmers all right Quality seeds are the most critical component for enhancing crop production and productivity. Certified seed production, seeds, it is seeds related bostu. So, certified seed or uncertified, non-certified seed buli thake. Certified seed ki tar germination rate is about 100%. Ki itu logale crop, mane itu germinate hobo aru gos gojibo. So, etbore karne production Quote करे तुम्हार certified seed production is undertaking in field trial stations और government seed farms. ये दूटा बस्तु important. Assam Seed Corporation seed farms
etu Assamor. Despite efforts, the state faces a dearth of quality seeds and seed replacement rate. Seed replacement rate, underline this, mane likhi lobo para. Seed replacement rate mane ki? Seed replacement rate mane ki? Moi koi asu, seed replacement rate, it is the area of cultivation through certified seeds. Here a farmer suppose yar usorot iman khini jomi ase, tate iman khini ei shaded regionot he certified seed logale. Baki regionot farm saved seed logale. Ei shaded regionot farmer logale certified seed aru etu regionot logale farm saved seeds. All right. Now, what is farm saved seeds? Ki farmer pa joa bosor kheti pa ji bij basi se save kori rakhise etu farm seed. Certified seed to product produce koribo lage etu laboratory ba bibhinno farms ot khali seed production hobo. That is certified seed. So ekhini jogat je certified seed produce hoise ei jogatu koa hoy seed replacement rate. ठीक है, हेबुल क्वेश्चंस आहिबो पारे. तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव किसुमान आसे सीडर কাৰণে যেনেকৈ एक्सपेंशन ऑफ सीड विलेज प्रोग्राम तो কি হয় এটো হয় এটা গাঁও সিলেক্ট কৰা হ'ব ইহতে সার্টিফাইড সিডস বনাবো হাই কোয়ালিটি সিডস বনাবো এইচওয়াইভি সিডস বনাবো ঠিক আছে দ্যাট ইজ सीड विलेज प्रोग्राम. Large scale production of certified seeds for paddy, pulses and oilseed in villages, capacity building for registered seed growers, strengthening of seed farms to support seed production, processing and storage. Okay. Now, yate ei bostu tu tumalakor dorkar nai. Moi just yate ei je FMD vaccine, CYS vax, Sao paisa ne nai moi najanu sao roba. Is it yes, it is visible. Yes, it is visible. Ei FMD vaccine ba CYS vax ki hoy? Question ahibo pare no? Sir nahe niki? Nahile to bhal jodi ahe ahibo pare edu economic survey ase. So FMD vaccine mane tumi bhabiba science and technology ভ্যাকসিনৰ কথা কিয় সুধিছে ৰে এফএমডি থৰি আমি ডক্টৰ কোৱেশ্চন আহি যাব পাৰে কি দা এফএমডি ভ্যাকসিন সিওয়াইএস ভ্যাকসিন এই দুইটা ভ্যাকসিন কিহত বা কাৰ ওপৰ কাক দিয়া হয় কুকুৰাক দিয়া হয় হাহক দিয়া হয় গাহৰিক দিয়া হয় মাছক দিয়া হয় কাক দিয়া হয় that is your pork mane pork farming animal husbandry jone pork mane cultivation kore pork or jonto farm kore jone ihotor ei pork ok dia hoy FMD vaccine aru Sysvax ठीक है swine fever vaccine বুলি নাহে কাৰণ যে swine নামটো আছে তো জানিব এটো গাহৰিৰ হয় সো তেনেকুৱা কি এই দুটা আহিব পাৰে মানে মোৰ লাগিলে কি ইন কেস যদি আহে তো এখানে মই তোমালোকৰ লগত এটো শেয়াৰ কৰিলো আৰু এটা HS and BQ vaccine brucella vaccine CMT kit কাক দিয়া হয় কাৰ কাৰণে হয় এটো মিল্ক ভ্যালু চেইন এটো মিল্কৰ কাৰণে ডেইরি ফার্মৰ কাৰণে এটো ডেইরি ফার্মৰ কাৰণে ঠিক আছে তো এই বস্তু কেটা অলপ তোমালোকৰ জানিব লাগিব about the swift project so এটা project আছে that is a swift project কি হয় অলপ চাই লবা it is proposed to rejuvenate 4,000 hectare natural bill fisheries. The SWIFT project is related with bill fisheries through development
of need-based infrastructure followed by its scientific conservation. Chalo, iman besi prelims ot nahileo, it is a fish production related, itu hobo pare ki Swift project related with fish production. Swift project related with fish production. Amrit Vriksha Andolan, okay, already we have discussed. Chalo, hitue aru. Aru ki achievement? Achievement we discuss kora honai. 1 crore plantation completed within 24 hours. 1 crore gos logaise. Guinness Book of World Record itu naam enter hoise. Okay, so here data kiman highest 24 hours kiman plantation hoise mane by most trees planted by a team 1 ঘন্টাত কিমান লগাইছে হেবুৰ বস্তু ইয়াতে আছে অলৰেডি kindly চাই লবা this is important. Most viewers on environmental sustainability lesson live streamed achieved on YouTube. It is also a title Amrit Vriksha Andolan. Largest photo album of people planting trees. 7,182,358 unique images uploaded to the Amrit Vriksha Andolan portal. Tomaloke maybe logaisa. Bohutok invite kora hoisile logabo karone. Okay, impact ki this plantation revolution is expected to help common people in Assam meet their future needs through sustainable forestry, strengthens Assam green economy and emphasizes environmental sustainability. Chalo, so that's a good part for today. So we have not reached 11, but we have reached the end of our document. So we have reached the end of our document. So that's all from your economic survey. এই দুটা document appot as soon as possible upload হৈ যাব. আজি ৰাতিৰ ভিতৰত নহলেও by tomorrow morning it will be uploaded. ঠিক আছে? আৰু from tomorrow again from 7 p.m. to 9 p.m. there will be polity class. And from 9:15 onwards, there will be history class by the respective teachers who were taking your classes. Hopefully, tomaloke regularly class kori asa. Aru aji amar Indian economy aru Assam economy, bikhekki Indian economic survey ami bahut bostu janibole parilu. Aru eta bostu tomaloke jodi mon korisa ki kisumane yate moi identify korilu tomalokor comments pohi je bahute fresher asa notun start korisa poha কি ইকোনমি কনসেপ্ট বহুতৰ জানা নাই সো যেতিয়া তোমালোকৰ পলিটিক্স শেষ হৈ যাব হিষ্ট্ৰী শেষ হৈ যাব তেতিয়া তোমালোকৰ জিওগ্ৰাফি আৰু ইকোনমি ষ্টাৰ্ট হ'ব তেতিয়া আমি আজি যি বস্তু আমি ডিসকাস কৰিলো যোনবোৰ মই এটা হলিষ্টিক ৱেত ক'ব পাৰা নাই বিকজ অফ মাই টাইম কনষ্ট্ৰেইন কাৰণ মোৰ ইকোনমিক সাৰ্ভে ডেটা কেটা দিব লাগে কাৰণ এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় হেবোৰ আমি কমপ্লিট কৰিম আমাৰ ইকোনমি ক্লাস যদি খালি ইকোনমি ক্লাস হ'ব তাৰ পিছত তোমালোকৰ যে কোৱেশ্চন আছিলে যে আমি কি বুলি কয় আমাৰ 24-25 ৰ ইকোনমিক সাৰ্ভে হেতু মই প্ৰমিস কৰিলো 24-25 ইকোনমিক সাৰ্ভে যেতিয়া আহিব মানে 31st ডিসেম্বৰ জানুৱাৰীত আহিব কোনো তাতে ল্যাগ নাই তাৰ ইমিডিয়েটলি উইদিন ফিউ ডেজ 2-3 ডেজ কাৰণ মোৰ কন্টেন্টস বোৰ পঢ়তে আৰু এনেকাকে সিজিল কৰোতে অলপ টাইম লাগিব সো হেবোৰ কৰি মই ইমিডিয়েটলি এক্সামৰ বহুত আগত মানে by the first week of February I will bring you another special class on the new economic survey even আমি বাজেটও কৰিম আমি এতিয়া যোনটো বাজেট আমাৰ আছে হেতু আমাৰ 23-20 মানে 24-25 ৰ বাজেট নেক্সট আহিব 25-26 ৰ বাজেট সো এই বাজেটটো কৰিব লাগিব 1st February ত আহিব সো তেনেকুৱা এই ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আমি বাজেটও কৰিব লাগিব আমি ইকোনমিক সাৰ্ভেও কৰিব লাগিব সো তাতে তুমি আৰু এই ৰোড ম্যাপত যিমান ক্লাস আছে তাতে আৰু দুটা ক্লাস দুটা স্পেশাল সেশন তুমি এক্সট্ৰা এড কৰি থৈ দিব পাৰা
So from my part, thank you so much to you people. So around 40-45 students continuously তোমালোকে class join কৰিছা আৰু ভালখিনি মানুহে আজি আমাৰ classes চাইছে। So hopefully ইয়াৰ পৰা তোমালোকে বহুত বস্তু আজি ল'ব পাৰিছা আৰু PDF টো পাই যাবা। আৰু one thing কি যোনে যোনে app টো subscribe কৰা নাই, app purchase কৰা নাই 100 টকা দি, তোমালোকে এটো লৈ ল'বা। 100 rupees is absolutely not a big amount. Every day কিমান 100 rupees গুচি যায়। এইবোৰ documents আমাৰ লাগিবই আৰু test series MCQs আমাৰ বনি আছে নতুন MCQs test series are ready. Just after few days আমি তোমালোকক লাহে লাহে one by one test series দি থাকিম। all right, আৰু test series যোনটো হ'ব হেতু তোমালোকৰ online portal এটা দিয়া যাব। online portalত তোমালোকৰ test series টো হ'ব। ঠিক আছে, আৰু বেছি দেৰি নকৰো। It's about to be 11 আৰু ঠাণ্ডাও ভালখিনিয়ে ঠাণ্ডা পৰিছে। So good night to all of you আৰু next কিবা এটা next special session কিংবা ক্লাছত আমি আকৌ লগ পাম। Thank you so much. চলো, bye bye.